la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah tanu emu ye konyo bela chilentigi sangolo kono ani tuma kolo koka. Alhamdulillah sigi annana ala ampleni inye korosete anye dabalite anye seu bela jelen kafolendo e Allah de fe Allah de ko ke chuya la muye e Allah ja diga hinana ika makari iki nyejo anka ni oye hina nye ni oye makari nye ni oye nema nye mo ni ijo lembe ya bari sabudo e Allah de kote ni ambe kuma ife kanga anjo momo lami ni atumbe kuma ala fa atumbe wulita jo abi jina wera ka sura kono na alquran sura bi woro la ni fla ayata ani kononton ako kira Zakaria fana tumbe o choya ire nabi nyuma do ni atogo e Zakaria abi alquran sura saba kono suratul ali imran verset bi saba ani sheri bi saba ni kononton afana na tumbe kuma Allah fa atumbe wuri ki jo wala ni misali nunu ala ko misali nunu dile ndo aw ma alquran kono mun ko son aw ka aw ta fan don ko la ni aw be fe ka kumu ke ni be alquran surata ani wolo la suratul isra verset bi shege ani kononton misali nunu be ka di aw ma wala sa aka fendo famu kiraw ni utumbe kuma Allah fa ni uku ka haju nyejira ala la utumbe jode Zakaria ka misali fleni atumbe ka akatengo hamide jira Allah la ka wulla ki jode wala ni an fana be kuma e Allah fe an haju la an wuli ke anjo akoni daruya nana kono sura nani musu ka sura agase keme ani saba ko atigla mo be se ka sigi ka aka haju nyejira Allah la o daruya e akoni daruya nana ko kura akoni sigi yerete nye e bi se ki da ikeraula ibi seke ika haju nyefo ale Allahu yi ni kunu no fombe korona na mun koso anga anta famu don antigi annana an dole fleni ika hinamna ika makari sigi ni ka ke here sigi ye amina mu fo ya ala ika ke dani adama dun kusukun konona na ka ke falini ye ni oye buka baraka ni ika kuma kan ye rabbana wa taqabbal du'a taqabbal minna ya rabbi la ilaha illa taqabbal minna ya rabbi la ilaha illa 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 aina ni wari insha Allah alaka masaya kono na akwai wari nu fara nyogon kaya kati yan yati noma wasebe alhamdulillah shahidu abina ni wari ani mo mun be yani misemanu be awbolo abina ni wari wasebe abin fara yatimedenw ka temenu abakula minani kono na wasebe ako Muhammadu ma kira mɔgɔ in ma Muhammad Lamin kosɛbɛ ako mɔgɔw bɛna I ɲininka yatimaw ka kɔɲɔ la yasalunaka anil yatama ako ni mɔgɔw nana I aya kɛmɛ fila ni haya ɲininka ko la I b'a fɔ u ɲɛna ko ka ɲumanya kɛ yatimaw ye kul islahun lahum khairun ako k'a hɛrɛ ka bon fo ka taa fɔ a to ten kojugu a hɛrɛ ka bon dugumakolo kɔ kan yan a hɛrɛ ka bon kiyama kosɛbɛ yatime ye jɔn ye alquran sura fila bakaratu verset 237 a b'i ladɔnniya k'a fɔ ko cɛ ale de kan ka muso balo kosɛbɛ cɛ ni o ye den sɔrɔ ale de kan ka denw fana balo kosɛbɛ a ko o mun filɛ nin ye dɛ ni o tigilamɔgɔ tɛ yen don min na muso bɛ wele filiyatɔ muso denw bɛ wele yatimɛ denw bɛ to ka ɲininkali kɛ yala u b'a ma ko papa taara min o bɛ to k'a fɔ denmisɛnnin ninnu ye ko papa taara voyage la parce que n'i ko ko a fatɔra olu tɛ saya dɔn u t'a dɔn donc a kuma fɔ ko ɲuman dɔ ye k'a fɔ ko a bɛ voyage la tiɲɛ fana de don dɛ a bɛ voyage la a taara dugutaga la kɔsegi tɛ dugutaga min na kɔsegi tɛ yen
ola ni wulada ni ninnu sera denmisɛnnin ninnu kɔni olu kɔni u bɛ to k'a fɔ ko he ko mama ko olu ka wuladafɛ wari awɔ ani u ka bɔnbɔn kalama u b'u ka biscuits san a la u b'u ka biscuits san tiɲɛ olu t'a dɔn k'a fɔ papa tɛ yen ko in tigi tɛ yen tiɲɛ wa ni a ma d'a ma fana a bɛ kasi tiɲɛ siga t'a la k'a sɔrɔ ba dun a t'a bolo ɲɛ a t'a bolo kɔ fiyewu a t'a bolo kɛrɛ anw fɛ y'an yɛrɛ mɔgɔw ka jugu cogo min na ni mɔgɔninfin yɛrɛ fatura o bɛ a ka sɔrɔ fitinin ni daraki ka bɔ denmisɛnnin ni tiɲɛ o de kosɔn a ko mɔgɔ minnu bɛ to ka denmisɛnnin yatimɛ ninnu ka nafolo daraki k'a dun musow ka sura kɔnɔna na suratul nisa ye aya 10 k'u b'a la ka tasuma de dun mɛ innama ya'kuluna fi butunihim naran o bɛ ka tasuma de dun tiɲɛ donc o la shahidu ni an bɛ to ka nin sigi ɲɔgɔnna kɛ an bɛ to ka wari bɔ an kun kosɛbɛ an b'a fara ɲɔgɔn kan ka yatimɛw sɔn o yɔrɔ masina yatimɛw an tɛ bozola bi an bɛ bozola kɔnɔna na an bɛ bozola kaw bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛnninw makɔrɔ ka bɛn le 18 décembre kalo san 2021 o la n'a ye wari mun sɔrɔ ni alimamu bɛ kɛnɛ kan yan a bɛ di alimamu ma a bɛ taa bari sabu ni mɔgɔ fatura yan lamini na mɔgɔ mun fatura o dongo nin kalo in na nin don in na ale b'a kalama parce que kɔɲɔw bɛ kalifa alimamu de la donc mɔgɔ minnu bɛ fatu ale b'a dɔn wa ni ale tɛ yen ni dugutigi bɛ yen a bɛ d'a ma dugutigi fana b'a dɔn a b'a kalama ni mɔgɔ fatura a ka duguden n'a fatura a bɛ fɔ a ɲɛna k'a fɔ karisa n da ɲɛna donc u ka denw ninnu warimisɛn minnu bɛ ka fara kɛnɛ in kan parce que an bɛɛ bɛ ala fɛ aw tɛ ala fɛ ka tɛmɛ an kan dɛ an bɛ na wari d'a ma mɛ ko ala de bɛ an t'a di ayi o tuma k'aw bɛ mɔgɔw yamaru ɲumankɛ la aw yɛrɛ tɛ aw bɛ ɲina kɛ aw yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ wa kosɛbɛ atamuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum Quran sura fila Bakara ayat nani a sɛbɛnnen bɛ yen kosɛbɛ o la ko hakili tɛ aw la de ko hakili tɛ anw na an minnu b'a la k'a fɔ ko a ye ɲuman kɛ yatimɛw mɛ an yɛrɛ an t'a dɔn an tɛ fɛn bɔ an b'a kɔnɔ kan ko yala ko hakili ko bɛ anw yɛrɛ la wa ayi tiɲɛ don ni m'o kɛ dɔrɔn ça veut dire que hakili ko bɛ e la minɛ e bɛ maa yamaru k'a ka ɲuman kɛ e yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ o bɛ se ka ɲɛ ayi a tɛ ɲɛ o la sahidu fɔlɔfɔlɔ de bɛ wari bila yan aw minnu nana ni aw tɛ sahiduya kalama ni aw fana nakun ye ala ko ye aw fana b'a di ala ma n'a y'a di ala ma an b'a di yatimɛw ma kosɛbɛ nin ye laada sigilen ye sahiduw fɛ yan bari sabu an y'a kalan gafew kɔnɔna na ala ka kumakan kɔnɔ i tɛ baara ɲuman fosi kɛ dugumakolo sanfɛ ko nin ye baara ɲuman ye mun ka fisa i ka hɛrɛ ɲɛsin yatimɛden ma ko o baara tɛ yen Kuran sura 2 aya 200 aya 20 a sɛbɛnnen bɛ yen a bɛ yen o la sahidu an bɛ aw fo k'aw barikada ani mɔgɔ minnu nana nin kɛnɛ in na ka lamɛnni kɛ ka ala ka kuma lamɛn sayi i bɛ ɲa ma i bɛ Kuran sura 4 ta a bɛ se 166 kuma dɔw bɛ yen an mago bɛ o kɔnɔ kuma na Allahu akbar tafsir ayati bil ayati wa rusulan a aya 166 lakini Allah ni bɛ al-Quran sura 4 Suratul Nisa chapitre 4 verset 166 abi ala bɛ kuma dɔ fɔ lakini Allah ala kɔni yashhadu ale bɛ seereya bima anzala ilayka fɛn de kan ale ye min jigi tiɲɛ anzalahu bi ilmihi a ye min jigi ni a yɛrɛ ka dɔnniya ye kosɛbɛ ala ko k'ale ye shuhada ye k'ale ye seere de tiɲɛ ale ye shahidu de quoi ale ala yɛrɛ ye shahidu de témoin ale ye témoin de tiɲɛ mais a bɛ témoignage boli fɛn jumɛn kan ale ye min jigi Allahu akbar a y'a jigi a ma jigi ni mɛlɛkɛ ka dɔnniya ye a ma jigi ni kiraw ka dɔnniya ye fiyewu a ma jigi ni buna adamaden ka dɔnniya ye fiyewu a ma jigi ni wɔkula ka dɔnniya ye ayi anzalahu bi ilmihi k'a y'a jigi ni a yɛrɛ ka dɔnniya ye mais a ye mun de jigi ni a yɛrɛ ka dɔnniya ye ni ala yɛrɛ b'a la k'a fɔ k'ale yɛrɛ ye shuhada ye k'ale yɛrɛ ye seere ye ale yɛrɛ ye shahidu ye ala ko k'ale ye shahidu ye awɔ
ate shahidiya dɔn ayi a bɛna shahidiya dɔn bisu n'a ye ala ja a bara bɛ ci an ka kalanfa a ye dɔɔni fɔ an fana bɛ dɔɔni fɔ ka sɔrɔ ka babu dɔ ta k'o babu bara ci k'a yɛrɛ kɛ tiɲɛ nin tɛ babu ye dɛ ayi nin ye ka aw fo ka aw barika kosɛbɛ ko ala mun ye sankolo dan ka dugumakolo fɛnsɛ ko ala yɛrɛ de ye shahidu ye tiɲɛ a filɛ k'o de fɔ musow ka sɔrɔ kɔnɔna na fɔra misa ye aya 100 aya 66 ni ɲɛ b'i fɛ i b'a dayɛlɛ i a bɛ kuma ni sɔrɔ ye ale ala ye shahidu ye ale ye seere de ale ye témoin ye mais a ka témoignage bɛ boli fɛn jumɛn kan a ye min jigin anzala ilayka mais a ye fɛn mun jigin k'a y'a jigin ni a yɛrɛ ka dɔnniya ye mais o fɛn ye fɛn jumɛn an bɛ o fɛn de ɲini an fana ka fara ala kan ka seereya kɛ n'o tɛ a ma ɲi dɛ ayi bari sabu munna a aya tɔ a ye mun de fɔ wal malaikatu yashhaduna ala ye mɛlɛkɛw fara a yɛrɛ kun kan ko mɛlɛkɛw fana ka kɛ shahidu ye kosɛbɛ fo ka kɛ shahidu ye mɛlɛkɛw tun tɛ ala sɔsɔ a bɛ kɔrɔ sɔrɔ 66 aya 6 la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna mɛlɛkɛw tɛ ala sɔsɔ u tɛ comme adamadenni u tɛ comme jinɛ mɛlɛkɛw ni ala y'u yamaru fɛn o fɛn na u b'a kɛ bon ne filɛ k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 4 musow ka sura a verset 166 k'ale ala ye seere de ale ala ye suhada de mais a ka seereya bi boli fɛn de kan ale ye min jigin mais a ye fɛn mun jigin a y'a jigin ni a yɛrɛ ka dɔnniya ye o fɛn jigin an bɛ o de ɲini dɛ an m'o ye fɔlɔ mais a ko mɛlɛkɛw fana ka fara ale ala kan kosɛbɛ u ka seereya dɔ o fɛn kan yashhaduna ma fɔ a y'a fɔ wa kafa billahi shahidan mais ala ye nin de fɔ ka fara nin kuma in kan a ko he k'i ɲɛ b'a la dɛ ko hali ni mɛlɛkɛw sen t'a la ko ale ala wasara quoi ale kɛra shahidu ye ko o wasara tiɲɛ mais a ye mun de jigin ni a bɛ k'a fɔ k'ale yɛrɛ ye seere ye nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Quran surah 7 ayat 7 kitab 7 chapitre 7 verset 7 suratul al imran a bɛ bɛn alikuranɛ sura 3 ma i bɛ don a kɔnɔ aya 3 i b'a dayɛlɛ ala bɛ kitabu 3 fɔ e ye ale alahu de y'o kitabu jigi kosɛbɛ a tun bɛ ka mun fɔ yen fɛ ko ale bɛ seereya dɔ fɛn de kan ale ye min jigi o ye Kur'anu Tawrata ani Linjila a ko wa ale yɛrɛ ka dɔnni de bɛ yen dɛ o kitabu ninnu kɔnɔ dɛ a bɛ yen de komi mɛlɛkɛw ka fara ale kan olu fana ka kɛ shahidu ye suhadaw ye shahiduya tɛ taabolo ye shahiduya tɛ o tɛ wurudi di mɔgɔ ma ayi o b'i wele ka na seereya de ma k'i ka seereya fɛn de la ala ye min jigi o b'o sɔrɔ de f'i ye n'i sɔnna a fɔra a banna n'i banna fana ale ala wasara seere ye ale ala ka seereya bɛ yen wa mɛlɛkɛw fana t'a fara ala kan o bɛ yen a ko he e adamadenni kɛ shahidu ye kɛ suhada ye u bɛ mun wele ko shahidu su n'i ma kɛ shahidu su ye i tɛ don a dilanna kɔnɔna na i bɛ kan tigɛ muru la wa ayi murulafagali tɛ ayi shahidu su tɛ murulafaga ye Allahu u bɛ mun wele ko o y'a kunkolo cari ko shahidu su de don non o tɛ hali o la o tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka ɲɛ tasuma ye min jeni don o b'o wele ko shahidu su o ni shahidu su ya tɛ ɲɔgɔn ye min tora ji la ni a y'a sɔrɔ e tun ma seereya gafe jiginnen kan i jɔnɛna hali ni i sisira i bɛ taa sisi ko kɔrɔ Allahu akbar ala bɛ to k'i golo fali jahannama kɔnɔna na Kuranɛ sura 4 aya 56 suratun nisa f'i ka kɛ shahidu ye walasa i ka ala sɔrɔ bari sabu dɔ ala ko k'ale bɛ seereya ale kɛra shahidu ye ka ban mais ale ka shahiduya bɛ boli fɛn de kan ala ye min jigi a ye mun de jigi k'i ma ko ale ye kuranɛ jigi wa nunazzilu minal Qur'an Quran surah 7 suratul Isra ayat 80 ani ayat 2 kuma filɛ dɛ kitabu 3 fɔra ye ko kelen jigira e Muhamadu kan ni cɛ jati ye musaddiqan lima bayna yadayhi ka cɛtigɛli kɛ dɔ la mun tun jiginna ka kɔn e alakira ta ɲɛ ko Tawrata tun jiginna ka kɔn e alakira ta ɲɛ ko Linjila fana tun ye kitabu mun bɔra ala yɔrɔ ka jigin e alakira ta ɲɛ kosɛbɛ nazala alaykal kitabu donc aw ka seereya jɔ olu kitabu de la e bɛ wele o la shahid ربنا آمنا
بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين على تأنك الشاهدين ربنا ولا تقبل منا ala ko do mine ni o do ma mine ikando imogo sara a karamo nu clan be o be nin kan korna kono me o do ma mine ukan fu kashi ko mo shinyigi akora bana antigala amana anye daliya sigi fende kan bima anzata yaye e min jigi an kana dara ko fende la partout na ma shahidina ikan to sebe an tugura kira ko barisa budu wa tabana rasul an tugura ala kira ko partout na ma shahidin kira ko ko mate problem yala kira ye shahidi wa ma shahidi to te problem wa nasura bi saban sawaya binana hayatu ya ayuhan nabiy ko ne kan nabi nyuma inna arsalnaka shahidan ne ci mun ko so e ka ke shahidi muhammad sebe ada Quran surah bi sabani saba suratul ahzab ayat binane an hayatu chapitre 33 verset 45 ada sego kuma kan binane an sheki ayat sheki abe fati dalili ko ala kira shahidu ye koy me munde yake shahidu ye ala sharia femu ala ye sharia jo femu kande ni meleke farala ala kan ka sharia jo femu kande ko kira farala meleke kan ka sharia jo o feka o fe ye jume ye o fe ye korna ye min jigina mais si ça wo ni ngal do be ha ni ngal do be abe aka karamo nu be kitabu mun fo awyena ko la gadar tigi de yapo muslim tigi de yapo tigi tigi de yapo la gadar tigi de yapo kitabu bora ala de ro ay bulu maramudu nazala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila mbalma ke mbalma muso ni ika siriya bora ni kitabu jigine ka imogo sara abi sura ka fa iye muhammadu kono suratul maida aya bi woro ni shegi qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum shahidu baby sayyidina Muhammad lamin Allah say ya ahlal kitabi aw fan kira kitabu tigi wasoro ako Quran surah 7 ayat 7 kitabu 7 fora Taurata fora linjila fora bajina kira fana kan no o de Quran ay wa nunzilu min al-Quran Quran surah tan worofa ayat bishigan ayat ko kira ka fosi sam lestum ala shay'in kate foila hatta majme ibna ka fena tukimu Taurata ni Taurata kiri joka bla wal injila ni linjila kiri joka bla wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani mi jigna ka kabo itige ala wala ko kiri joko bla ibna ka fena sunay ate fuila lestum ala shay'in farfuni ako alquran surah duru suratul maida suma minen ko fo sura a verset bi woro ani shegi o yoro la yen anga tema ambe fayda di awma amunu be boli ala jendo ngoro na soma no fe ko sebe abe taban do glan abe toka taban do glan adowara chugo aka so kono nana abe to dumni siga ka abadu ko le wele ko suma minen ko fo sura ko no pepe don ute fayda ebe tatu babula la ete tuwawe abe dumni ke duguma itai anna bana ko to do abasi feno sanfe abasigi tabal de kan uka dumni be sigi tabal kan adalu be korna de korna na alu korna sura duru sura duru yere de togo e sume minen ko fo sura
tuta la tata la k'a fɔ ko i bɛ fɛn dɔ de kalan ko e bɛ to ka dumuni kɛ tabali kan i tɛ dɛsɛ i ka dala dumuni na yanni diɲɛ o la suminɛ kɔfɛ sura kɔnɔna na a ko ala kira ma a bɛ se 68 di aux ans de livres aw minnu kɛra kitabu tigiw ye vous ne vous appuyez sur rien vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Yani diɲɛ wuli cɛ yani diɲɛ tɔ wulili cɛ parce que diɲɛ wuli ni i ka saya de o ma bɛn parce que yani i ka saya cɛ fɔ kuma b'o de nɔfɛ karamɔgɔ ma wolo dugukolo sanfɛ min bɛ se k'a yiri la k'a fɔ ko kitabu ta ko Bukari ninnu ye kitabu jigin a tɛ musilimu tɛ kitabu jiginnenw tɛ mais pourtant mɔgɔw ka seereya b'o de kan mɔgɔw b'o k'o de kalan k'a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ ko ala kɛra y'a lakali a bɛ Bukari kɔnɔ a bɛ musilimu kɔnɔ k'a sɔrɔ o kitabu ma kitabu tɛ minnu bɔra ala fɛ kutubu samawiyatu tɛ. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحون. قرآن سورة آية 8 آية 2 سورة البقرة. أدي أكون من لمن بما ko yala ibe limana jɔnw dɔn ya ko limana jɔnw de mɔgɔ ye minnu limaniyara bima unzila ilayka min jiginna e alakira kan kosɛbɛ. An kɔni kɛra limana jɔn ye koyi alhamdulilahi rabbil alamin ni Bukari de b'i bolo i sara dun i ma kɛ limana jɔn ye dɛ fiyewu hali e m'a daminɛ fiyewu a ko limaniya yɛrɛ de ye fɛn ye e bɛ limaniya kitabu de la min jiginna alakira ta kan alakira kan kosɛbɛ o ye jumɛn ye wa nunanzilu minal Qur'an bon d'accord o kɔfɛ limaniya kitabu wɛrɛ tɛ yen dɛ e man kan tɛ ka limaniya kitabu wɛrɛ la f'a ka kɛ kitabu ye min jiginna ka kɔn alakira ta kan wa ma unzila min qablika o ye jumɛn ye o ye Tawurata ni Linjila ko fɔra ye wali Injila a ko olu tigilamɔgɔw de ye mɔgɔw ye minnu dalen don ala ko la sa an ka kalanfa bɔra k'o de fɔ u y'u yɛrɛ kun kolon ala ye a ko wa o tigilamɔgɔw de b'u tigi ala ka kanda ulaika ala hudan min rabbihim kanda sira kan kosɛbɛ zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin a ko mɔmɔ lamini kitabu de filɛ nin ye siga tɛ kitabu mun kɔnɔna na k'a bɛ maaw de kanda koyi mɛ ba jɔn minnu sirannen don ala ɲɛ mɛ o ala ɲɛ sira ɲɛ jɔnw ye minnu ye danaya sigi ala ka kitabu la min jiginna alakira kan o kɔfɛ olu limɛnɛlen don kitabu de la minnu jiginna ka kɔn o de ye Tawurata ni Linjila ye a ka Bukari ni Muslim ninnu tɛ kitabu jiginnen ye dagadali ninnu tɛ kitabu jiginnen ye Najil Balaka ninnu tɛ kitabu jiginnen ye ni ala ko kuma bɔ a kɔnɔna na i ye nkalon tigɛ ka da ala kan i mago sara e bɛ ka kuma maa mun fɛ i y'a mago sa kosɛbɛ wa sura 10 aya 116 innal ladzina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihuna maa minnu bɛ nkalon tigɛ k'a da ala la ko niyɔrɔ t'u ye ale ala fɛ lahara dɛ bon diinɛ dun ye ala ta ye ala lillahi diinul khalis Quran sura 39 suratu Zumar aya 7 a bɛ yen diinɛ tigi de ye ala ye ala dun wasara a ko bon kitabu jiginna k'a ka sɔn ni kitabu ye kitabu minnu ma jigin a kana limaniya olu kitabu la fiyewu a kana limaniya n'a ye ciden yɛrɛ dara jiginnen de la ciden dara jigi ne na Quran sura 2 aya 100 ni aya 85 amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih ala kira kɔni a dara kitabu de la min jiginna bon ka sɔrɔ i ka karamɔgɔ kɛ ale dara kitabu de la min sɛbɛnnen don o kitabu ni ala kira yɛrɛ o y'a sɔrɔ ala kira yɛrɛ tɛ yen bilen Bukari ninnu sɛbɛnna kɔfɛ de Muslim ninnu sɛbɛnna kɔfɛ de kitabu tɛ minnu bɔra ala fɛ mais mɔgɔw o de bɛ mɔgɔw bolo o de kɔsɔn a ko mɔgɔ lɛbɛn n'i tugura adamadenw la fanba kɔ wa in tuti aksara man fil ardi
ni tugura adamadenw la fanba kɔ yudilluka an sabilillah u bɛ fili ka bɔ ala ta kan in yattabi'una ila zonna ko jama fanba tɛ fosi kan koyi o bɛ jigiya kuma dɔrɔn de nɔ wa in hum illa yakhrusun a fɔra an ɲɛ tan an y'a jigiya an wolola ka sɔrɔ tan an bolo n'an y'a kɛ tan o de ka ɲi ko bɛ sɔrɔ k'u ka nkalon tigɛ ka sɔri a kɔnɔ ka sɔri a kɔnɔna na ala ka diinɛ kɔnɔ ko bɛ nkalon de tigɛ ka don ala ka diinɛ kɔnɔ jɔn de b'o kɛ karamɔgɔba ninnu de u ka baara don dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a a ma kɔrɔna f'i ye wuli ka bɔ i ka suratul an'am aya taa i ka hakɛ fɛ seetaniba de sigilen filɛ nin ye ɲɛkɔrɔ famaza ba'da al-haqqi illa dalal foyi tɛ tiɲɛ kɔfɛ ni fili tɛ kuranɛ surata 30 ala k'an dɛmɛ rabbana taqabbal o sahidu de nana u bɛ na aw baro kosɛbɛ n'a ye ala ja an bɛ na babu sigi parce que wagati dɔw ko dɔw bɛ yen a fɔ tuma de don ni a fɔli tuma tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ kuma de nafaba t'a la tiɲɛ ni sanu y'a dɔn waati jɛ sira fusara n'a ye siga t'a la ni sanuya a don kuma jɛ a don kuma jɛ zira bɛ fisaya n'a ye ni zana ni ni zana kɔgɔlen kosɛbɛ nin de don o la bi an nana aw fɛ yan an bɛ fɛ ka baabu dɔ de dan tigɛ ka aw baro o baabu kɔnɔna na o baabu wagati de ye sisan ye ni o bɛ wele ko sanyɛlɛma fɛtiw sanyɛlɛma fɛti ninnu ni o bɛ wele ko 31 walima 25 ninnu Noël i b'a ye mɔgɔw bɛ girin na su ani tile bɛɛ bɛ ka a kow labɛn ka a makɔnɔ karamɔgɔ fana bɛ an fana kunkolo bɔlen don fan bɛɛ ni dɔ ye cu fɔ yan fɛ dɔ bɛ ca fɔ yan fɛ a bɛɛ fɔra bagan mun bɛ don o su n'i ye bagan kan tigɛ ni sɛ kɛrɛnkɛrɛnya la sɛ parce que adamadenw ɲɛ donnen don sɛ de la donc awɔ ko mɔgɔ minnu bɛ o sɛw kan tigɛ k'u ka d'a la k'a fɔ ko u bɛ ka jufa de dun haramu don polisɔn sogo de don kosɛbɛ silamɛ o silamɛ n'i y'a dun e mago sara u ka kuma la dɛ u ka kuma na tiɲɛ bon a kuma ka ca ni fɛtira parce que ko nin fɛti ninnu tɛ aw ka fɛti ye nasaraw ni yahudu ka fɛti de don a dɔw yɛrɛ bɛ Kuranɛ aya ta k'a d'i ma ni i ma kɛ mɔgɔ hakilima ye e yɛrɛ tɛ se ka foyi faamu an ka misali dɔ ta da Kuranɛ sura 5 ta i b'a aya 51 ta Allahu akbar suratul Maida a ye nin kuma nin lamɛn aya 51 ya ayyuhallazina amanu aw minnu ko aw kɛra danaba ye danaba ye jɔn ye i b'o ye Kuranɛ sura 8 aya 64 suratul Anfal ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ne ka nabi ɲuman Muhammadu ala kɛra i wasabaga ye sa ani mɔgɔ minnu tugulen don i bɔ ka bɔ muminidenw mumini kosɛbɛ mumin danaba tiɲɛ ala kɛra nɔfɛtɔ mɔgɔw bɛ wele danaba kosɛbɛ nabilayi Musa nɔfɛtɔ mɔgɔw bɛ wele yahudu a bɛ Kuranɛ sura 32 aya 23 aya 24 walakad atayna Musa al-kitaba ko Musa ye kitabu sɔrɔ ni o ye kuma fɔra ka ban Tawrata de ye o ye kira Musa ye Tawrata sɔrɔ Kuranɛ sura 21 a ko Musa Tawrata dira ma fala takun fi miryatin min liqa'ihi Muhammad Lamin ka fɔ ko kira Musa bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya wa k'i kana siga o la dun i ni Musa bɛ na ɲɔgɔn ye mais diɲɛ in kɔnɔ tɛ dɛ i b'o ye suratul Musa lati kɔnɔ Kuranɛ sura 77 aya 11 a ko kiyama don kiraw ka réunion bɛ kɛ o ye entre parenthèses tɛmɛna ye waja'alnahu hudan li bani Israila dira nabilahi Musa ma ko o dan tigɛra ka kɛ kanda ye ka taa Israel ka denw ma kosɛbɛ Israel ye jɔn ye a denw ye jɔn ye kabako babu wɛrɛ
e bɛ taa alikuranɛ sura 19 suratul Mariam verset 50 ani 8 kosɛbɛ a bɛ kuma dɔ fɔ walasa e ka Israël dɔn parce que o yɛrɛ ko u bɛ to k'a fɔ ko a ba Israël kosɛbɛ u ka baara don o yɛrɛ tɛ Israël dɔn bugaritigi ka baara don ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin a ko nabi ɲumanw cɛ la nɛɛma kɛra minnu ye Ala ka hinɛ dira minnu ma wa min zuriyatihi adama a ko Adama tɔgɔ fɔ dɛ kosɛbɛ wa mimman hamalna ma'a nuhin an fa Adama k'i ka a ko fɔ Ala ye nɛɛma kɛ an fa Adama ye an ka bɔnsɔn kosɛbɛ a ko nɛɛma kɛra wa mimman hamalna ma'a nuhin Nuhu mɔgɔ minnu donna kurun kɔnɔ ka kisi a ko Nuhu a fana tɔgɔ fɔ nɛɛma kɛra ye ani minnu tun bɛ a nɔfɛ kulun kɔnɔna na kosɛbɛ ani jɔn wa min zuriyatihi Ibrahim o bɔnsɔnw na nabi Ibrahima fana ko fɔ ka fara kan wa Israila Israël fana fɔ ka fara cɛ Israël ye nabi ɲuman ye a tɔgɔ bɛ alikuranɛ kɔnɔna na kosɛbɛ Israël kosɛbɛ Israël ye wa Israila Israël ye nabi ɲuman ye nabi ɲuman 4 tɔgɔ fɔra Adama tɔgɔ fɔra kosɛbɛ Nuhu tɔgɔ fɔra o fɔra nabi Ibrahima tɔgɔ fɔra a fɔra Israël tɔgɔ fɔra 4 o Israël o de ye kira Yakuba ye kosɛbɛ nabilahi Yakuba tɔgɔ filanan de ye Israël ye mais ni banna Tawrata ni Linjila la e tɛ Israël ne faamu fo ka diɲɛ k'a sɔrɔ a dun bɛ kɔrɔta kɔnɔna na mais Israël nana sɔrɔ cogo di kɔrɔta kɔnɔna na e bɛ taa fo Tawrata de kɔnɔ e bɛ Genèse chapitre ta chapitre 32 a verset fɔlɔ ka taa bila 28 i bɛ a kisa kalan Yakuba kira Yakuba ale tun bɛ ka taa sufɛ voyage la o y'a sɔrɔ ko dɔ tun tɛmɛna a n'a balimakɛ Esawu ye cɛ a mɛnna maintenant o su kɔnɔna na a ye a balimakɛ ni kibaruya sɔrɔ a siranna donc Ala ye Yakuba kɔrɔbɔ a ye mɛlɛkɛ dɔw de ci Yakuba ma mɛlɛkɛ in nana a natɔla a nana bani Adama ka sawura la o kana bali i la ni mɛlɛkɛ bɛ na mɔgɔ ma a bɛ kɛ Adamaden ye i t'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkɛ de don fo ni ale yɛrɛ y'a fɔ i ye k'ale ye mɛlɛkɛ ye wa a dun t'a f'i ye k'ale ye mɛlɛkɛ ye a misali dɔ filɛ nin ye Kuranɛ sura 19 suratul Mariama aya 17 don min na ni senu cira Mariama ma an ba Mariama k'a ka taa denko kibaruya fɔ a ɲɛna tuma min na ni senu ni o ye Jibirila ye a natɔla a ye Adamaden normal ka sawura de ta ka kuma an ba Mariama fɛ a ko ne ye ciden ye ka bɔ i tigi Ala yɔrɔ ko n ka n'a fɔ i ɲɛna k'i bɛna den sɔrɔ a ko Mariama y'i kanto a tigilamɔgɔ ma ko he ko ne bɛ se ka den sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ ne dun ma ne tɛ jɛnɛyakɛla ye cɛ dun ma maga ne la ko ne bɛ se k'o kɛ cogo di a ko nin ɲɛnabɔra ka bɔ Ala yɔrɔ mɛlɛkɛ in bɛ ka gɛrɛ a ko nin ka nɔgɔn mɛlɛkɛ in bɛ ka gɛrɛ a ko n bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ i ka bala yɔrɔ peut-être e bɛ fɛ ka bin ne kan ka kɔnɔ da ne la dɛ a ko k'a bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ o Adamaden in nɔfɛ donc kuma bɛ mun de nɔfɛ dɔrɔn kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ mɛlɛkɛ bɛ se ka na mɔgɔ ma bani Adama ka sawura la donc n'i taara Tawrata kɔnɔna na Genèse chapitre 32 a bɛ se fɔlɔ ka taa bila 28 i b'a ye k'a fɔ Yakuba sufɛ mɔgɔ dɔ nana a kunbɛn k'a kɛlɛ walasa ka jagɛlɛya d'a ma parce que a tun sirannen don a balimakɛ ɲɛ a balimakɛ tun ye donso ye a tun ka farin kojugu a ye duwawu de o bamuso de ye duwawu Rebeka o bamuso de ye duwawu minɛ Esawu la quoi Esawu de ye kɔrɔkɛ ye o fa cɛkɔrɔba tɔgɔ Isaka nabi lahi Isaka denkɛ 2 de tun b'a bolo a denkɛ fɔlɔfɔlɔ tɔgɔ Esawu ye a denkɛ 2nan tɔgɔ ye Yakuba ye maintenant duwawu tuma min na cɛkɔrɔba ka wagati sera a tun bɛ fɛ ka duwawu don a denkɛ cɛkɔrɔba la tuma min na bamuso ni Yakuba de tun ka di quoi donc o ye duwawu yɛlɛma ka o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba tun fiyɛlen don o baro ka jan an tɛ don o baro kɔnɔna na an bɛ fɛn mun nɔfɛ an t'o sɔrɔ donc o ye duwawu yɛlɛma musokɔrɔba donna complicité la
ka cɛkɔrɔba kabako muso bɛɛ ka bon dɛ donc dɔgɔkɛ ye duwawu sɔrɔ donc o ma tɔ to kɔrɔkɛ la maintenant bamuso ko a ka taa muso furu a bɛnna o la quoi Yakuba ka taa muso furu a bɛnna a ye plan kɛ ka dɔgɔkɛ nin labɔ walasa kɔrɔkɛ in kana na kasara ko donc a ye san caman kɛ yen de a segintɔla ka na a siranna ka ko hali sisan yala o miiriya bɛ ale kɔrɔkɛ la ale kɔrɔkɛ kana na ale kɛlɛ kan donc sufɛ a bɛ ka tagama ale ye mɛlɛkɛ ci ka a kunbɛn donc mɛlɛkɛ nana adamaden sawura la o sina ka tɛlɛ ta kari ɲɔgɔn na o su bɛɛ kɛ kɛlɛ la ni nin ye nin bɔgɔsi yan fɛ a bɛ girin ka wuli o bɛ ka ɲɔgɔn bugɔ fo kɛnɛci wagati mɛlɛkɛ nin y'a jogi a tɔrɔn na a tɔgɔ a yɛrɛ gosi a tɔgɔ la donc a déplacera a tɔgɔ déplacera donc a tun bɛ ka cu a sen kan maintenant o furakɛ la a sɔrɔla ka i bala la mɛlɛkɛ y'i firifiri ka dɛsɛ o y'a sɔrɔ sisan a ja gɛlɛyara sisan kɔni bɛ sa de sa e b'a mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bolila ni ji dɔ bolila kana bɔ a nɔfɛ ji dɔ bolila a to yen ni tugura kɔni n'i y'a minɛ n'a y'i ci i tɛ bɔ a la a b'a bɛɛ yɔrɔ la k'i ma kɔnɔ donc Yakuba de mɛlɛkɛ nin minɛ kɛnɛ citɔ la mɛlɛkɛ ko ko sisan kɔni ko vraiment ko an ka ko in to ten ko an ka ko in to ten ko n bɛna dugawu k'i ye a ko maa mun b'a la k'i kɛlɛ a ye su bɛɛ kɛ a bɛ ka ɲɔgɔn bugɔ sisan a b'a fɔ k'a bɛ dugawu kɛ i ye a ko a sɔmina quoi a ko ko e bɛ dugawu kɛ ne ye a ko awɔ ko e tɔgɔ dugawu bɛ don tɔgɔ de la koyi nin kuma fana bɛ yen dɛ o b'anw fɛ an delila ka nin baabu kɛ ko den ngundi dugawu bɛ don tɔgɔ de la n'an jɔra yan mayi o la a ko e tɔgɔ parce que n bɛ fɛ ka dugawu de don i tɔgɔ la a ko ne tɔgɔ ye Yakuba kosɛbɛ mɛlɛkɛ y'i kanto a ko jati ko n bɛna i tɔgɔ filanan d'i ma o bɛ kɛ janjo n bɛna janjo tɔgɔ d'i ma quoi mɔgɔ dɔ bɛ janjo kɛ f'u bɛ tɔgɔ filanan sɔrɔ o don masalan Mamadu Gasama araignée noire Francis awɔ tiɲɛ mɔgɔ caman hakili b'a la araignée noire a ye tɔgɔ minɛ ka taa denyɛrɛnin minɛ a kɛra janjo tɔgɔ dɔ d'a la quoi ko araignée noire kosɛbɛ donc Yakuba ye tɔgɔ filanan sɔrɔ janjo tɔgɔ dɔ don mɛlɛkɛ in k'a ma ko ko papa ko e cɛ gɛlɛn n bɛna janjo tɔgɔ dɔ d'i ma ko janjo tɔgɔ ye jumɛn ye ko n bɛna i tɔgɔ wele Israël ka sɔrɔ ka dugawu don Israël kan donc o Israël de kibaruya fɔra i ye suratul Mariyama kɔnɔ kɔrɔna kɔnɔna na ko nabi ɲuman 4 mun ko fɔra i ye Israël ko fɔ dɛ o Israël e bɛ taa Kuranu sura 5 ta suratul Maida sura 1 ko fɔ sura ye aya 12 ni il va te parler des 12 tribus de la maison d'Israël. Allah tani filani i b'o o ta tani filani ka taa kɛ sura ye suratul Yusuf a bɛ taa bɛn Yusufa de ma kira Yusufa ka sura tani fila de don denkɛ tani kelen ka fara Yusufa yɛrɛ kan a ba tani fila denkɛ tani fila olu de bɛ wele les 12 tribus de la maison d'Israël nabi Musa ninnu bɛɛ bɔra olu de la donc sisan a ko kitabu dɔ filɛ ka di nabi parce que a fɔra i ye mumini ye jɔn ye walazina yuminuna bima unzila ilayka an tun b'o de la donc k'a yirila k'a fɔ mumini ye jɔn ye mɔgɔ minnu tugulen bɛ Alakira kɔ olu wele ko mumin danabaga mais mɔgɔ minnu tugulen bɛ nabi Musa kɔ olu bɛ wele yahudu mɔgɔ yɛrɛ tɛ yahudiya yɛrɛ dɔn ayi donc a sɔrɔla k'a fɔ suratu sajida kɔnɔ kɔrɔnɛ sura 32 aya 27 ka taa bila 24 a ko kitabu mun dira Musa ma n y'a di k'a kɛ kanda kitabu ye ka taa Israël ka denw kanu na kosɛbɛ wa ja'alna minhum a'immatan yahduna o cɛw la ne ye sugantili kɛ ka bɔ u cɛw fana na mɔgɔ minnu bɛ u kandalen don u bɛ maaw kanda ni tabata ye kosɛbɛ u kandalen don yahadu u kandalen don ka ban mɔgɔ minnu bɛ Musa ka kitabu nɔfɛ u kandalen don wa u bɛ maaw fana kanda ni Ala ka jɛ ye madama u bɛ sabali kɔnɔna na madama u dɛɲɛnɛlen don Ala ka ayaw ma ni o ye Tawurata kɔnɔ kanu bi ayatina yuqinun yahudu mɔgɔ kanda jɔnw
o taara o fana yɛlɛma k'a di an ma cogoya wɛrɛ la karamɔgɔ ninnu ma kalan don k'a sɔrɔ a bɛ kɔrɔna kɔnɔ ko yahudu kɔrɔ maa kandalen yahadi kanda nasara ye jɔn ye ya ayyuhal ladzina amanu a ko aw minnu limaniyara kunu ansarallah k'aw ka ka nasara ye sa aw minnu sigilen bɛ k'aw ka kɛ nasara ye nasara kɔrɔ ala dɛmɛ ɲɔgɔn o hakili ko nasara ye golo de ye nasara tɛ golo ye kɔrɔna kɔnɔ kuma na nasara kɔrɔ ala dɛmɛ ɲɔgɔn Allahu akbar ba de filɛ nin ye Allahu akbar kɔrɔna sura 61 suratu Safi ayata 4 chapitre 61 ala la ko kɛ nasara ye kama kala Isa bin Maryam lil hawariyin ina fɔ nabi Isa cogoya la nabi Isa mun ko a ko a hawariyuna mɔgɔ minnu jamakulu minnu tun bɛ a nɔfɛ man ansori ila Allah ko aw la jɔn de bɛ kɛ ala dɛmɛ ɲɔgɔn ye ka fara ni nabi lahi Isa kan kala al hawariyun mɔgɔ minnu y'u kanto hawariyuna jamakulu ninnu cɛla mɔgɔw y'u kanto nahanu ansarullah ko an filɛ nin ye an kɛra nasara ye ka fara e nabi lahi Isa kan olu de bɛ wele nasara mɔgɔ minnu tugura nabila Isa kɔ ni linjila ka sira ye Kuran sura 5 aya 46 nabila Isa linjila dira ale ma jamakulu mun tugulen bɛ olu ko olu de wele nasara ko Allahu akbar maintenant sisan Muhammadu e fana nana e fana ye kitabu sɔrɔ wa nunazzilu minal Qur'an sisan mɔgɔ minnu tugulen bɛ e kɔ suratul Anfal ko olu ye kanabaw ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ ala kira ɲɛna kɔrɔna sura 5 Maida aya 47 aya 47 aya 48 wa kayfa yuhakkimunaka wa indahum tawrat cogoya jumɛn de la yahudiyaw bɛ na kiiri ɲini e Muhammadu fɛ k'a sɔrɔ tawrata b'u bolo ka ban a f'u ye k'u ka kiiri tigɛ ni u ka tawrata ye Allahu fɔra ala kira ɲɛna a ma fɔ ko ala kira nana k'a k'a fɔ yahudiyaw ye yahudiya banna a ye tugu ni Muhammadu kɔ dɛ ayi kɔrɔna ko a ye mun don kira da k'a fɔ yahudiya ye cogoya jumɛn yɛrɛ pourquoi même yahudiyaw bɛ na kiiri ɲini a fɛ k'a sɔrɔ tawrata b'u bolo wa fiha hukmullah summa yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin abe chapitre 5 verset 43 a bɛ sɔrɔ ka mun de fɔ yahudiyaw kibara kunkan nasaraw kibara kunkan ko la Qur'an sura 5 suratul Maida aya 47 wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fihi i b'a fɔ ko linjila dunkew fana k'u fana ka taa kiiri tigɛ ni u ka linjila ye ni de fɔra ala kira ye k'a k'a fɔ nasaraw ye Allahu akbar wa ale yɛrɛ dun sisan jamakulu dɔw de fana tugulen bɛ Muhammadu kɔ a ko Muhammadu a aya 48 suratul Maida wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi n ye kitabu jigi e Muhammadu fana kan ni tiɲɛ ye musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi yali kɛ fɛn na kitabu minnu tɛmɛna ka kɔn e ta ye minnu tun jiginna ka kɔn e ta nin ɲɛ ka o fana tiɲɛtigiya wa muhaiminan alayhi ka i ka kitabu nin kɛ kitabu fisamaci ye kɔrɔna kiiri ka nɔgɔ ka tɛmɛ tawrata ni linjila kiiri kan Allahu akbar tɛmɛna ye fahkum bainahum bima anzala Allah kiiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛn ye ala ye min jigi i kan Allahu akbar wala tatabi ahwa'ahum kama ja'aka min al-haqq kana tugu mɔgɔ si ni sago kɔ tiɲɛ nalen kɔrɔ i ma likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan Allahu akbar kuma filɛ nin ye afora likullin a ko manto kelen o kelen aw jɔ ja'alna min tawrata tigiw ni a fɔra ko kira k'a fɔ ko tawrata tigiw ka kiiri tigɛ ni u ka tawrata ani linjila tigiw ni a fɔra ko kira k'a fɔ k'u ka kiiri tigɛ ni u ka linjila ye ko aw kelen o kelen ja'alna minkum shir'atan wa minhajan ni sariya di aw ma ani bato kɛcogo Allahu akbar walau sha Allah n'a tun ye ala ja laja'alakum ummatan wahidatan ne tun bɛ aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ manton kelen donc normalement n'a tun ye ala ja diɲɛ bɛɛ tun bɛ kɛ bi Muhammadu manto ye wa Musa kelen ka manto ye walima nabila Isa kelen mais a ko m'a kɛ ten n y'aw kɛ manto 3 ye ni cogoya la walakin ko n'a tun ko yabluwakum fima atakum walasa ala ye aw a ye fɛn mun di aw ma a bɛ aw lajarabi n'a ye tawratatigiw bɛ lajarabi ni u ka tawrata ye linjilatigiw bɛ lajarabi ni u ka linjila ye kɔrɔnatigiw bɛ lajarabi ni u ka Kur'anu ye fastabiqul khairat a ye ɲɔgɔn dan hɛrɛma kow la ni manto kelen dɔ a bɛ fɔ k'a ka ɲɔgɔn dan ayi
iki yɛrɛ da yahudiyaw ani nasaraw ani muminidenw k'u ka ɲɔgɔn fadenya ɲumanya baaraw la ni dɔ ye ekɔliso jɔ dɔ ka foraji sen awɔ kosɛbɛ n'u taara ni Yesu ka mɔgɔw taara dɔgɔtɔrɔso jɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ bamanan dugu sɛgɛnnenba dɔ la aw muminidenw fana kan ka wuli de parce que n'u y'o kɛ o bɛ Jésus jouer kosɛbɛ o bɛ Jésus ka film jouer ko Jésus de y'an bila ka na Jésus so an ka bɛ nin ɲumanya ɲɛsin aw kosɛbɛ tiɲɛ donc matigi Isa matigi ko o tigi matigi ka duba ye matigi i n'a fɔ an bɛ mun wele ko matigi quoi muso bɛ a cɛ wele matigi tiɲɛ makɛ awɔ donc o ɲɔgɔnna de don kosɛbɛ ko sisan o mun filɛ nin ye dɛ n'u ye Nabila Isa joué ye k'a fɔ ko Nabila Isa de y'u bila u ka na ekɔliso jɔ ye an fana bɛ taa fourage kɛ an bɛ taa ni Muhamadu ka film ye Muhamadu de y'an bila ka na Ala ko an ka na kosɛbɛ parce que dɔ bɛ ka yɛrɛ k'a ka ɲɔgɔn fadenya baara ɲuman na maintenant o mun filɛ nin ye sisan an mago bɛ mun na teliya la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ Kur'anu ta aya dɔw ta ka ɲagamili kɛ an b'a misali dɔ di aw ma suratul Maida aya 51 an tun y'a daminɛ yɔrɔ min na an bɛ tɛmɛ n'a ye Kur'an sura 5 aya 50 Kur'an sura 5 aya 51 a bɛ yen la tatakizul yahuda tɛmɛ n'a ye ya ayyuhallazina amanu aw minnu ka wuli bɛ nin yɛrɛ la tatakizul yahuda wan nasara awliya yahudiyaw ani nasaraw kɛ aw jɛɲɔgɔnw ye kɔrɔna de bɛ ka nin fɔ tɛmɛ n'a ye ba'duhum awliya'u ba'din olu dama de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jɛɲɔgɔnw ye yahudiyaw ni nasaraw de ye ɲɔgɔn jɛɲɔgɔnw ye ko aw kana yahudiyaw ani nasaraw kɛ aw jɛɲɔgɔnw ye wa man yatawallahum minkum mɔgɔ aw la n'a a y'u minɛ ka kɛ u jɛɲɔgɔn ye inna allaha la yahdi al-qawma az-zalimina i k'a dɔn k'a fɔ Ala tɛ yɛrɛtɔɲɔnnaw kanda fiyewu bon sisan karamɔgɔkɛ bɛ yan kalan i ye ka sɔrɔ k'a tɔ bɛɛ kɛ hadisa a ka baara ko nin yɔrɔ in na a ye bi kuma fɔ a ka bon ayi i bɛ wuli dɔrɔn fo i b'a fɔ ko yahudiya ni nasara tu awɔ i b'i bɔ o kan hali i tɛ fɛn o ka gɛrɛ i la parce que et puis a b'a fɔ ko Ala de ko tɛ a ye aya dun f'i ye mais kuma tɔ si tɛ aya kuma ye si tɛ aya ye mais sisan an bɛ nin aya faamu cogo di ni nin kɛra tiɲɛ ye walima nin bɛ hukumu kɔnɔ an kan ko o de lajɛ parce que nin ye tiɲɛ ye Ala ko k'a k'o kɛ u jɛɲɔgɔn ye mais an ka taa aya dɔ fana ta Kur'an sura 3 aya 28 tafsir ayati bil ayati suratu Ali Imran aya 28 la yatakizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ko a tɛ bɛn mumini kan kafiri minɛ ka kɛ a jɛ ɲɔgɔn ye dɔ fana fɔra tuguni ko a tɛ bɛn mumini ka kafiri minɛ ka kɛ a jɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ne bɛ Kur'an sura 3 aya 28 mais kafiri ye jɔn ye ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون a ko kafiri de mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kiiri bɔ silamɛya dira kɔnɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔ min tɛ kitabu jiginen ye mɔgɔ min bɛ kuma e fɛ diinɛ kunkanko la k'a sɔrɔ a ka kiiri nin tɛ bɔ kitabu jiginen kɔnɔ k'o de ye kafiri ye mɔgɔ min bɛ na lagadari dayɛlɛ k'a fɔ lagadari tigi de y'a fɔ tan dɛ kitabu jiginen na a ɲininka yala he karamɔgɔkɛ yala kitabu ye kitabu jiginen ye ko kitabu jiginen tɛ an ka sariya gafe kafiri de filɛ nin ye k'i kana o kɛ i jɛɲɔgɔn ye wa nunazil min al-laqdari a tɛ kuranɛ fansi wa nunazil min al-laqdari a tɛ yen an ka bɔ yen an ka taa Kur'an sura 9 ta a bɛ se 97 al-a'rab ayi nin bɛ dɛ ko arabuw tɛ wa ashaddu kufran wa nifaqan ko arabu ye kafiriw de ye kosɛbɛ k'a ka gɛlɛn k'u ka kafiriya yɛrɛ de ka gɛlɛn arabu ɲɔgɔn mɔgɔ tɛ mun ye kafiriya gɛlɛn bɛ mɔgɔ mun na ko arabu ye kafiriw de ye wa nifaqan kafiriw dɔrɔn tɛ dɛ ko arabu filɛ nin ye ko arabu ye munafiki de ye wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi nin fila dɔrɔn tɛ dɛ ko fɛn wɛrɛ bɛ arabu la ko arabu ɲɔgɔn maa tɛ yen min bɛ fɛn kɔ ni Allah ye min jigin ka kira kan ko arabu t'o fɛn fɛ
mun ko k'i kana arabu kɛ k'i kana kafiri kɛ i jɛɲɔgɔn ye o dun bɛ yen kɔrɔna sura 7 a ye 28 an dun y'a ye k'a fɔ arabu ye kafiriw de ye mɔgɔ mun bɛ kitabu wɛrɛ ta a kan diinɛ kuma d'i ma a kɔnɔ kafiri de don a don siga foyi t'a la. Surah 2 ayat 44 wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. A bɛ nin faamu cogo di la? A bɛ faamu bi. Donc o la n'i ko ko yahudiyaw ala ko ko aw kana yahudiyaw kɛ aw jɛɲɔgɔnw ye ani nasaraw olu dama de ye jɛɲɔgɔn ye ala k'i ma fana k'i kana arabu kɛ i jɛɲɔgɔn ye parce que arabu fana ye kafiri de ye. O dama tɛ dɛ maa mun bɛ kitabu wɛrɛ kalan k'a d'i ma ko diinɛ kuma de don k'o fana ye kafiri ye k'i kana a tigilamɔgɔ kɛ i jɛɲɔgɔn ye. Arabu ko in yɔrɔ sa. A ma gɛlɛya. A gɛlɛyara financement dun bɛ bɔ yen de. Financement dun bɛ bɔ yen. Madrasa so bɛ jɔ o wari de. Madrasa so bɛ jɔ n'u ka wari. Kosɛbɛ. O yɛrɛ tɛ bɔ Maka o tɛ bɔ Madina. Awɔ ɲagami na. U bɛ arabu kan ba fɔ la. Kosɛbɛ. Ka sɔrɔ kisi. Ala dun ko arabu ye kafiriw de ye a bɛ kɔrɔna de kɔnɔ. A bɛ yen. E ko cogo di o la dun. Kosɛbɛ. Wuli cogo dun tɛ nin na. A tɛ wuli dɛ. Décret immédiat. A gɛlɛyara dɛ. Bɛɛ na zali ka fi kitabu. Ala se 31 ma bi. Ma da la dɛ. Dɔɔni bɛ se ka kɛ. An ka dɔɔni f'u ye 35 dɔɔni ka di koyi. O la. An bɛ nin ɲɛnabɔ cogo di parce que ala filɛ k'a fɔ i ye k'i kana yahudiyaw kɛ i jɛɲɔgɔn ye kana nasaraw kɛ i jɛɲɔgɔn ye wa kana kafiri kɛ i jɛɲɔgɔn ye wa arabuw fana faralen don kafiriw kan ka fara siya mɔgɔ tɔw kan minnu bɛ kitabu wɛrɛ ta ka kiiri bɔ a kɔnɔ k'a di mɔgɔ ma olu ye kafiriw de ye. Mali tilankɛ bɛɛ karamɔgɔ tilankɛ bɛɛ kɛmɛ o kɛmɛ a 80 sarada a bɛɛ kafiri. Allahu akbar. Ala de ko ten. Ni kitabu wɛrɛ de b'i bolo i bɛ kiiri bɔ a kɔnɔ min tɛ kitabu jiginnen ye ko kafiri de ye. Allahu akbar. O ye taamasiyɛn ye ka yira mɔgɔw la Ala fɛ. Awɔ. Suratul Maida a bɛ kɔnɔ sura 5 a bɛ na naani. O la nin kɔnɔna na o la an bɛ a kɛ cogo di. Nin kuma an ye kuma mun munumunu nin ye tan a tafsiri bɛ Kurani sura 5 de kɔnɔ aya 57. Ya ayyuhal lazina amanu. Aw minnu limaniyara la tatakizul lazina ittakazu dinakum huzwan wa la'iban. Diinɛ ye kunkanko la aw kana maaw ta k'a kɛ aw jɛɲɔgɔn ye mɔgɔ minnu bɛ aw ka diinɛ lagosi k'a kɛ yɛlɛbɔfɛn ye ani kulonkɛfɛn ye. Minal lazina utul kitaba min qablikum. Ka bɔ mɔgɔw la minnu tun ye kitabu sɔrɔ ka bɔ jamakulu la minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ. Wal kufara. O ye jɔn ye. Allahu akbar wa anzala tawrata wal injil. Yahudiya ni nasara o don. Donc a ko olu la de a ma fɔ k'u bɛɛ dɛ a ko olu la minnu bɛ i ka ko diinɛ lagosi ka kɛ ɲagarabɔfɛn ye ka kɛ sabotage a bɛ i ka diinɛ saboter ko olu la k'i kana mɔgɔ ta olu la k'u kɛ i jɛɲɔgɔn ye. Wal kufara ani mɔgɔ minnu fana kafiriya o kɔrɔ arabuw fana bɛɛ tɛ. O kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ kiiri di ni kitabu wɛrɛ min tɛ alikɔrani kitabu ye ni olu ye kafiriw ye mais o tɛ e saboter quoi o tɛ kɔrɔnatigi o t'i lagosi. N'i ka kalima daminɛ o tɛ fɛn fɔ. Ni b'i ka la ilaha illallah 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 la Kisa seli tɛ fɛn fɔ. An balimakɛ dɔ ye a selila dɔw ka misiri la bi kunu tɛ dɛ bi a taara sɔrɔ misiri dɔ bɛ yen a jɔlen bannen don a baara tɔw bɛ ka kɛ sanfɛ kosɛbɛ dugumala banna pewu mɔgɔw bɛ baara la kɔnɔ ale donna o ka misiri kɔnɔ wuli k'i jɔ n balimakɛ. Modi de taara ala minɛ ka taa don dɔw ka misiri kɔnɔ an tun delila ka kanga da mɔgɔw an taara don misiri bɛɛ kɔnɔna na comme ale y'a ye kalo ni lolo tɛ o misiri la parce que kalo ni lolo misiri tɛ seli dɛ a tɛ seli ayi kalo ni lolo misiri o fana babo ye a bɛ kɔnɛ sura 41 aya 37 wa min ayatihi leili wan naharu a donna k'a bɛ seli a ye la ilaha illallah daminɛ dɔrɔn ko mɔgɔ dɔ de kalaman jiginna k'a fɔ a ye ko he Ijo arrête la ilaha illallah tɛ fɔ yan arrête toi dégage ko nin tɛ fɔ yan koyi ayi ko mɔgɔw dalen bɛ yan ko u bɛ sinɔgɔ la misiri dabɔra sunɔgɔ ale fana ma sɛgɛ kɛ
Oula a y'a ka kalima sɔgɔ k'a ka seli kɛ ka ban a nana jɔ u kunna ko jɔn de ko la ilaha illallah tɛ kɛ ko jɔn de y'o fɔ sisan dɔ ko an de y'o fɔ kɔrɔkɔrɔ cɛ ma bɔ a la dɛ ayi kɔrɔkɔrɔ cɛ ma bɔ a la mɛ sɔɔni kɛ a ko n y'a f'i ye ko parce que ko la ilaha ko misiri dɔ filɛ nin ye a ye misiri dɔ taamasiyɛn ye ko taa yan fɛ ko yen de i bɛ se ka la ilaha illallah fɔ ka se de fɛ yan tɛ la ilaha illallah misiri Allahu akbar wa anna lil masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi parce que olu ye kafiriw de ye kuranɛ sura 72 ya ta donc o filɛ ka la ilaha illallah bali k'a sɔrɔ ala ko jɔn de ye la ilaha illallah balibaga ye Bakara aya 114 a bɛ yen aya 100 ani aya 14 a ko k'ale b'o tigilamɔgɔw ja tigɛ de k'u don jahanama kɔnɔ Allahu akbar la ilaha illallah bali la yɛrɛkuntɔɲɛna jɔn de bɛ yen mun bɛ yen ka tɛmɛ maa mun ko la ilaha illallah kana fɔ k'o tigilamɔgɔ ninnu de ne ala b'u ja tigɛ k'u don jahanama kɔnɔ Allahu akbar i ti don dɔ la a b'i ja tigɛ donc o tigilamɔgɔw kitabu wɛrɛ de b'u bolo mɛ o ti i attaquer ko baasi fosi t'a la o la n'i ye nin ye dɔrɔn a bɛ k'i kɔnɔ ko u bɛ kuma mun fɔ la tiɲɛ don mais a tiɲɛ ye jumɛn ye 31 a fêteli a bɛ bɛn wa don min na 31 su a bɛ fɛn minnu kantigɛ bagan minnu kantigɛ a dunni a bɛ bɛn wa a tɛ bɛn ka fêti nin kɛ a bɛ bɛn wa a tɛ bɛn Allahu akbar ala bɛna jaabi di aw ma ka bɔ gafe in kɔnɔna na Quran sura wɔɔrɔ aya 119 wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhi chapitre 6 verset 119 a bɛ yen wa ma lakum ala ko cogoya jumɛn na alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhi k'i tɛ sogo dun sogo mun kan ala tɔgɔ de fɔra k'a kantigɛ Allahu akbar ko yala mun de y'i bila yɛrɛ k'a fɔ ko e tɛ sogo dun sogo mun ala tɔgɔ fɔra mun kan ka dun k'a baga dɔn 31 don ni ala tɔgɔ fɔ o don ala bɛ ban wa ayi fiyewu ala ko yala mun yɛrɛ de y'i bila a bɛ ka ɲininkali yɛrɛ de tengo e la a ko k'a bɛ fɛ k'a dɔn yala fɛn jumɛn y'i bila k'o fɔ bagamun ala tɔgɔ fɔra bagamun kan k'a kantigɛ e b'a fɔ ko e t'o dun ko yala mun bɛ e la peut-être a kɔnɔ falen don kɛ kafiri de don kafiri ala sɔsɔla de don kosɛbɛ Allahu akbar ko k'a sɔrɔ wa kad fasola ale ala ye lakum ma harama alayhi a ye walawalali kɛ aw ye aw man kan tɛ ka sogo minnu dun aw balila mun na a y'o walawala ka ban ma harama alaykum fo n'a kɛra aw la maduritum fo n'a kɛra aw jagoyara ka o sogo masina dun kosɛbɛ fo n'a kɛra i jagoyara ka dun dɛ ko n'o tɛ bagan mun man kan tɛ k'a dun ale y'a détail d'i ma sogo mun man kan tɛ k'a dun ale y'a détail d'i ma ka ban a détail bɛ kuranɛ sura 5 aya 3 a ko Mohamed Lamine ma a ko kana sogo dun i taara bɔ sogo mun kan a salen don kana a bɛ yen awɔ sa yɛrɛ ma jufa sogo mun sara a yɛrɛ ma i balila ka taa sɔrɔ i ka saga belebeleba dugu jɛlen sagajigi falenba dugu jɛlen e nana sɔrɔ a sara ala k'an kisi a ma san yɛrɛma a ma nɔgɔn dɛ k'i kana o dun kosɛbɛ 31 ko tɛ premier ko tɛ deuxième ko tɛ i kana o sogo dun kosɛbɛ a ko kura joli fana k'i kana joli dun mɔgɔ dɔ bɛ yen kabako don dɛ kabako o bɛ bagan kantigɛ k'a joli kunbɛn k'a yiran k'a kɛ i n'a fɔ tiɲɛ ka jabani kan k'a kɛ i n'a fɔ kɛri o don bien k'a kɛ i n'a fɔ bien n'i y'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko bien de k'a sɔrɔ joli de kunbɛnlen filɛ nin ye a bolo kosɛbɛ k'i kana o dun ale ala y'o haramuya k'i kana fɛn fana dun mun kantigɛra fɛn wɛrɛ tɔgɔ de fɔra bagan kunna k'a kantigɛ k'i kana o sogo fana kantigɛ walahamul khinzir lait sogo k'i kana o dun ale i y'a kantigɛ ni ala tɔgɔ ye wo
ma kantigɛ ni ala tɔgɔ ye ale lɛ yɛrɛ a sogo k'i kana dun Allahu akbar ani fɛn wɛrɛ tɔgɔ fɔra o tɛ ala tɔgɔ ye a fɔra bagan kun ka kantigɛ i n'a fɔ jinɛ walima ka mɛlɛkɛ tɔgɔ de fɔ ka bagan ni kantigɛ walima ka adamaden tɔgɔ de fɔ ka bagan ni walima ka boli tɔgɔ kunkolo tɔgɔ fɔ a kan ka kantigɛ ko mun de kana na a sogo dun Allahu akbar ani 31 ko t'o la ani i taara bagan mun i pɔrɔ bɔgɔ mun kan k'a bisi fo k'a ni bɔ fiɲɛ tigɛra min awɔ i n'a fɔ awɔ juru jara k'a bisi fo ka juru jara ka na ka fiɲɛ tigɛ a la k'a sa a ko k'i kana o fana dun y'a ye a bɛ ka continuer a bɛ k'i baro a ko bagan minnu fana bɛ yen ni o ye ɲɔgɔn tu kosɛbɛ dɔ ye dɔ tu fo ka dɔ faga awɔ fo ka dɔ faga tuma dɔ la sagaw ka baara don ka dɔ tu fo k'a faga tiɲɛ walima bagan nin yɛrɛ cunna dingɛ kɔnɔ a sara a yɛrɛ ma Allahu akbar i y'o sa cogo ɲɛ dɔn k'i kana o fana dun k'i kana o fana dun tiɲɛ bagan minnu fagara u ka boliw fara jɔlen ma zubi hala i nusubi n'a fɔ nɔgɔtɔya fɛn ninnu kan u tɛ ala ko la olu bɛ jɔw de sɔn dankun ninnu kosɛbɛ kɔrɔfɔ bɛ ka ban dɔw bɛ taa kɔ sɔn ni bagan ye tiɲɛ k'a kantigɛ awɔ o n'a ɲɔgɔnna kosɛbɛ k'i kana o dun ani ka bagan bugɔ fo k'a faga kosɛbɛ k'i kana dun ani kungo kɔnɔ wara ɲɔgɔnna ye bagan mun minɛ wa ma akala sabu illa ma zabi k'a jogin mais a y'a to yen i taara sɔrɔ a bɛ nima kara la a ni ma bɔ k'i bɛ se k'o kantigɛ n'o tɛ ni bagan y'a dun ka ban i nana sɔrɔ a tɔ bɛ a salen don k'i kana dun bon n'a bɔra ninnu bagan minnu ko fɔra i ye sogo minnu ko fɔra i ye ko ala tɔgɔ fɔra sogo min kan ko yala pourquoi e b'a fɔ k'e t'a dun munna mun de y'a to yala mun y'i bila k'a fɔ ko ale ala tɔgɔ fɔra bagan minnu kunna ko k'a kantigɛ ko e t'o dun k'o dun ye haramu ye ko jɔn de y'i bila o la jɔn de ye kafiri masa filɛ de ye Allahu akbar bagan bɛɛ fo n'a bɔra lɛ Allahu akbar hali n'i y'ale kantigɛ ni ala tɔgɔ ye ni bagan de ti dun n'o tɛ bagan minnu ti dun o fɔra ye n'o tɛ fali bɛ dun komi an balimakɛ awɔ dɔw b'a fɔ ko wulu mun t'a la wulu bɛ dun fosi t'a la haramu tɛ a tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ ko haramu don dɛ o de bɛ ka f'i ye o minnu ye haramu ye o fɔra i ye banna kosɛbɛ lɛ kelen pewu ale a kan tigɛra o a ye lahala bɛɛ kan tɛ dun lɛ n'a bɔra lɛ kelen pewu bagan tɛ yen i tɛ se ka mun haramɛlen don aw ma Allahu akbar n'i ka fali a ka ji sama ni a bɛ fɛn minnu kɛ ka ɲaman cɛ e bɛ balo ni ɲaman cɛ wari ye e ka ɲaman cɛ wotoro o ye fali ye e ko k'e b'o dun a kɛra n'i y'a kan tigɛ ka dun dɔrɔn kɔngɔ b'i fa parce que sini tɛ foyi dɔn donc o kama i bɛ se ka fali nin mara ani fali ye haramu o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani wulu ala k'an dɛmɛ donc sisan 31 su walima 25 su e silama e ka taa i ka sɛ san ka Allahu akbar fɔ a kan k'a kantigɛ k'a tobi dɔw ka n'a fɔ ko o mun filɛ nin ye dɛ ko a bɛ komi i n'a fɔ jufa ko bolisɔn sogo de don ala tɔgɔ dun fɔra ko mun ye a tigi sɔrɔ ka mun problème de bɛ a tigi la Allahu akbar halisa wara kelen don halisa wara kelen tigiw ka baara don o ko o fɛti ye yahudiyaw ka fɛti de ye kɔrɔna sura wɔɔrɔ aya kɛmɛ aya tan ni bagan minnu tɛ dun o bɛ wala ala tɔgɔ fɔra mun kan i b'a dun ala tɔgɔ fɔra bagan o bagan mun kan k'a kantigɛ i b'a dun kosɛbɛ sisan o ye mun de kɛ daliliw ye o ko nasaraw ani yahudiyaw ka fɛti de don donc o kosɔn ni e fana farala o kan k'o fɛti kɛ ka dumuni dun o su fɛ ka bagan kantigɛ ni nisɔndiya ye ko haramu don i farala o kan parce que ala ko a kana o kɛ o aw jɛɲɔgɔn ye aw minnu liminɛra mais o ala kelen ko ayi olu la minnu a m'a bɛɛ fɔ kafiriw la ko dɔw minnu a bɛɛ tɛ
ben abi sura ka kuma do fi ko na sura duru aya duru am go ko na kuma leje suratul maida suma minan ko fu sura bisu na am suma minan ko fu sura awo al yawma aya duru al yawma bi uhilla lakum at-tayyibatu shay ko bi le 18 bi le 18 odo bi nga ni sini yeni korna aya kalan avec sini de quoi le 19 o ma be kura yawa avec ale be to ibada de donc odo ko permanemment ako bi ale ye dagali ke awiye kawka dumni sanuma o fen sanuma o ale dumni sanuma o daga awiye bi wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum o temenen ko fe ne allah ye mamunu ye kitabu soroka kon awiye de ni o ye tawrata tilu ani linjila tilu ni o ye yahudiya ani nasara ye de ku ka dumni fana daga awiye bi Allahu akbar atene dala gale de avec nyebe be fede sura duru aya duru ebi fili mayorote ko duru 5 sura 5 verset 5 ako bi ale dumni daga ere numini aye dumni sanuman daga ko sebe ko bi mo mo ne kitabu soro ka ko awnye ni o ye yawde ni nasara ye ako aye o ka dumni fana daga awye bi Allahu akbar ay mo tugala wa ta'amukum hillun lahum ka awta fana daga o ye bi aka dumni nya daga yawde ani nasaraw ye bi o ka dumni e ka dumni nya daga nasaraw ani yawde ye o ka dumni bi nya daga iye fana ka furu ɲɔgɔnya daga aw ni ɲɔgɔn cɛ wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum muso ɲumanw ka bɔ aw musow la ani muso ɲumanw ka bɔ musow la yahudiyaw ani nasaraw ka musow la ni furu ɲɔgɔnya daga aw ye jɛɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ nin kan wa a tɛ tɛmɛ nin kan mais min ko k'a t'i reconi min ko ko e malankolo ye ka bɔ nasara cɛ min ko ko e malankolo ye ka bɔ yahudiyaw cɛ ko fara ka bɔ a tigi la Allahu akbar kana k'i jɛɲɔgɔn ye cɛ a ko e ka dumuni a y'a daga u ye ka o ka dumuni daga kosɛbɛ ala y'a fɔ e ye ko ni nasara nana e fɛ k'a k'i ɲininka yala e bagan yala sogo ni e ka saga ni est-ce que e ye ala tɔgɔ fɔ a kan wa est-ce que a ma bila o la dɛ i ma ɲininka o la Quran sura 49 aya 13 aya 12 k'aw kana ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ wala tajassasu ne Allahu ye ko daga aw ye déjà ka ban ne de ko an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ne de ko nye i ka dumuni daga nasara kɛ ye ani yahudiya kɛ ye k'a ban n'a sera e fɛ ka ban ni e ye mumini ye a k'i bolo don dumuni o dumuni na e bɛ mun don a k'a dun a man kan tɛ kɛ e ɲininka kɔ Allahu akbar parce que mun na e ye ala mɔgɔ de ye kosɛbɛ e ye kitabu sɔrɔ ka ban Koranu tigi de ye e ye jati ale tawrata b'a bolo dɔn ni o ye yahudiya ye linjila tigi nasara linjila b'a bolo kosɛbɛ ala ka kuma de bɛ nin kitabu kɔnɔna na kosɛbɛ déjà mɔgɔ min ko k'a sɔnna o kitabu ye a bɛ ka ala ka kuma de waleya quoi kana bisigiya k'a fɔ ko a tɛ ala ka kuma waleya quoi o tɛ e ma quoi e b'a minɛ comme i dɔ quoi ne y'aw kɛ manto saba ye mun kɔsɔn a ka ɲɔgɔn fadenya ɲumanya baaraw la kosɛbɛ ka dumuni sanuman daga aw ye k'u ka dumuni daga aw ye ka aw ka dumuni daga u ye a bɛɛ kan ka dumuni sanuman de dun e ko 31 don walima Noël don ko parce que nasara ka fête de don ko haram de don ale dun ko fɔ ayi nasara ninnu ka dumuni y'a daga i ye Allahu akbar min balilen don e fɛ yen o balilen don olu fɛ yen ka ban lɛ balilen don u fɛ yen wa masalan lɛ balilen don u fɛ yen Allahu akbar a bɛ Lévitique kɔnɔna na chapitre 11 verset 7 ne mangez pas la chair du porc a kana lɛ sogo dɔ he chrétien bɛ yan ni chrétien bɛ a lamɛn ka ɲɛ hali n'u tɛ yen a y'a lamɛn dɛ awɔ a bɛ lɛ ɲimi dabila a b'a dabila dɛ n'a b'a ɲimi a b'a ɲimi mɛ a kana fɔ k'a dagalen don ayi haram de don kosɛbɛ donc i n'a fɔ mumudenw caman fana bɛ lɛ sogo in dun u b'a dun
mais an fɛ yan u b'u dogo de k'a dun mais chrétien fɛ a caman bɛ to munumunu na u b'a fɔ ko non ko a fɔra ko fɛn mun bɛ don mɔgɔ don da la k'o tɛ mɔgɔ nɔgɔ mais mun bɛ bɔ da la k'o de bɛ mɔgɔ nɔgɔ kosɛbɛ lɛnɛgɛ de b'a la Nabi Isa ko Matthieu chapitre 5 verset 17 ayi mais ne croyez pas k'aw kana miiri que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. K'a fɔ ko ale nabila Isa na kun ko ka sariya wuli ka nabi ɲumanya ban ayi je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Mana ko n bɛ a ban n bɛ kiraya ban n bɛ dan sigi kiraya la n bɛ dan sigi sariya la n na kun t'o ye dɛ mais i yɛrɛ nana de k'a waleya. Car en vérité bari sabu tiɲɛ yɛrɛ la n b'a fɔ aw ye. tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Iota dɔgɔtɔrɔso de filɛ nin ye u b'a wele ko iota. Iota de ka fɛn don sira fɛn misɛnmanin fɛn mun ka dɔgɔn o de bɛ wele iota. Kosɛbɛ. Ko sariya la iota ɲɔgɔnna fɛn fitinin ɲɔgɔnna walima virgule tɔmi k'a tɛ wuli ka bɔ Ala ka sariya la. Ale nabila Isa fo ka taa fɔ ko diɲɛ wulila. Allahu akbar. Donc a sɛbɛnnen bɛ yen Lévitique chapitre 11 verset 7 ko les sogo tɛ dun fɛn tɛ. O Lévitique kelen ni donna a chapitre 10 verset 9 k'a kana dɔlɔw min. Dɔlɔ min ye haramu ye a sɛbɛnnen bɛ Bible kɔnɔna na. Allahu akbar. Tawrata ni Linjila kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ yen. Kɔrɔna kɔnɔna na a sɛbɛnnen bɛ yen k'a kana divin dɔlɔ min. A bɛ kɔrɔna sɔrɔ 5 aya 90 ka jigin. A bɛ yen. K'a kana lɛ sogo dun a bɛ kɔrɔna sɔrɔ 5 aya 3. A bɛ yen. E ko cogo di? Donc ninnu kitabu bɛ minnu bolo ale bɛ e bɛ bɛɛ bisikiya k'a fɔ ko a bɛ Ala mɔgɔ. Maintenant ni min y'a ye min y'a ta yirila k'a fɔ he nasaraw aw ye kafiriw ye nasara man ka se i fɛ parce que e ye nasara kafiriya ten kosɛbɛ. K'a sɔrɔ nasaraw kɔrɔ nasaraya kɔrɔ yɛrɛ Ala dɛmɛ ɲɔgɔn yahudaya kɔrɔ mɔgɔ kandalen muminiya kɔrɔ danama kosɛbɛ. mais mɔgɔ minnu bɛ taa don jahanama kɔnɔna na a ka ne k'i kɔrɔ u bɛ bɔ jamakulu wɛrɛw la koyi. A bɛ bɔ yahudiya jamakulu la minnu ko k'olu ye yahudiya ye mais o tɛ Ala ka sariya Ala b'a fɔ k'aw tɛ foyi kan lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum a m'o fɔ wa kɔrɔ sɔrɔ aya 68 wa k'aw tɛ foyi la maa dama ni aw tɛ tawrata kiiri jɔ ka linjila kiiri jɔ ka tawrata kuranɛ kiiri jɔ aw ye wa. O fɔra tawrata tigi mun tɛ tawrata ka kiiri waleya a bɛ don jahanama kɔnɔ na o ye yahudiya lankolon de ye. Aw cogo kelen de la chrétien mun tɛ linjila bila ba la a fana nasara lankolon de a bɛ don jahanama kɔnɔ. A bɛ don dɛ. Mun bɛ ko la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Muhammadu rasulullah an bɛ kɛ an ka kalanfa Gawusu Tarawele bɔra ka fɔ Ala ko n'i bɛ seli k'i ka i kan gundo k'i kana seli gundo. wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha e dun bɛ seli gundo e dun ko k'e ye mumini e dara fɛn de la Ala ye min jigi Ala ka jigi kitabu dun kɔnɔna na a ko k'i kana seli gundo a bɛ yen. E dun sɔnna seli la o tuma na Ala k'i ma suratul Bakara verset 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Yala ko e bɛ sɔn kitabu fan dɔ la ka ban fan dɔ la. Ala ko k'i ka seli jɔ i sɔnna e bɛ ka seli mais a ko seli kɔnɔ wala k'i ka bi salatika wala tukhafit biha wattaqi bayna zalika sabila. A bɛ yen. A pɛrɛn n'i ka seli kana kɛ kana gundo a pɛrɛn bɛ hakɛ. E ko ko ayi e t'o kɛ. Ça veut dire que Ala bɛ k'i ɲininka ko yala i bɛ limaniya kitabu fan dɔ la ka ban kitabu fan dɔ la wa. I kan ka ɲininka. Kafiriw de filɛ nin ye. Kosɛbɛ. Maa minnu bɛ don jahanama kɔnɔ olu tigilamɔgɔw de filɛ nin ye. Muminidenw minnu bɛ sɔn fan dɔ la kitabu fan dɔ la ka ban kitabu fan dɔ la a bɛ don jahanama kɔnɔ. A bɛ don siga t'a la. A fɔra ye k'i kana filankafoya kan k'i kana jɛnɛya kɛ k'i kana maa fa. E b'o kɛla e dun ko k'e ye mumini e hakili k'i bɛ don a jɛnɛ kɔnɔ. A b'i ka kitabu fan jumɛn ye? A tɛ yen. Donc o ka ca mantow cɛ la. Kosɛbɛ. A ka ca yahudiyaw cɛ la minnu ko k'u kandara minnu ko ko o ye Ala dɛmɛ ɲɔgɔn ye minnu ko ko o ye limaniya jɔnw ye danabaw. Kosɛbɛ. O ye Mamadu Lamini nɔfɛ dɔn o jamakuluw cɛ la mɔgɔw de bɛ taa don jahanama kɔnɔ. Siga t'a la. Nka Ala ko i ma ni mun ye nasaraw ka balo ye nasaraw ka dumuni i bɛ taa sɔrɔ nasara de ka chrétien mun bɛ wele kɛ chrétien dɔw fana yɛrɛ ko k'u ti don a jɛnɛ kɔrɔ taa Kurani sura
Innal lezina amanu. Surah fila. Surah bi wɔɔrɔ ani fila. Innal lezina amanu. Mɔgɔ minnu limaniyara. Wal lezina hadu. Ka sɔrɔ ka kɛ yahudiyaw ye. Wal nasara. Ka kɛ nasara ye. Wasabiina. Ka kɛ sabina ni o ye la reine de Saba kira Musa kira Suleiman ye jamakulu mun tube i kɛra o dɔ ye. Man amana billahi. Aw la mɔgɔ mun dara Ala la ka da don laban na. Falahum ajruhum inda rabbihim. Fala khawfun alayhim wala hum Ka da Ala la ka da don laban na ka baara ɲuman kɛ. Ko jɔrɔ t'u ma u bi don siran t'u ye jɔrɔ t'u ye ko arijɛnɛ y'u ta ye u bi don arijɛnɛ kɔnɔ. Ko yahudiyaw bɛ don arijɛnɛ kɔnɔna na. Central. Nasaraw bɛ don arijɛnɛ kɔnɔna na. Minnu dara Ala la ka da don laban na ka baara ɲumanw kɛ. Ko ni Ala b'u don arijɛnɛ kɔnɔna na. Karamɔgɔ n'u hakili la ko arijɛnɛ y'u ta ye. Awɔ. Kuranɛ sura. Sura aya 62 a bɛ yen. Ko n'o min wasa i bɛ taa suratul Maida kɔnɔ sumaminɛ ko fɔsɔ ya an nana sumaminɛ. Tafsir ayati bil ayati sumaminɛ in a ka di bi dɛ. An nana sumaminɛ ko la. Sumaminɛ in ka di bi. Innal lezina amanu. A ko minnu limaniyara kɔrɔ. Wal lezina hadu. I b'a aya fɔ. A bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan. Walasa a kana yɛlɛ ɲɔgɔn kan. Kosɛbɛ. Kuranɛ sura 5. Suratul Maida aya 69. Ala ye mun de fɔ ye. Innal lezina amanu. Wal lezina hadu. Wasabiuna. Wan nasara. Ya ye. Wan nasara ye nasara mɛn. Amena. Minnu kɛra yahudiyaw ye. Minnu kɛra nasara ye. Man amana billahi. Olu la mɔgɔ o mɔgɔ n'a dara Ala la. Wal yawmil akhir. Ka da don laban na. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ka baara ɲuman kɛ. Ka baara ɲuman kɛ tugu a la. Ka baara ɲuman tugu a la. Kosɛbɛ. Ko jɔrɔ t'u ye siran t'u ye arijɛnɛ y'u ta ye. U bɛ taa fɔ central. Wa o kelen de don e fana. E mun ko k'e bɛ Muhamadu nɔfɛ ko ni limaniyara Ala la. Ka da don laban na. Ka baara ɲuman kɛ. E fana de ye arijɛnɛtigi ye minɛ. Kosɛbɛ. Mais i ka hasidiya n'i ka ɲɛngoya e ko nasara k'u tɛ don arijɛnɛ. Mais ni kuma ninnu ma daminɛ bi dɛ. Ni kuma ninnu ma daminɛ bi taa Kuranɛ sura 2 ta. Verset 100. Anta an saba. Ni tan saba. Wakalati yahudu lesati nasara ala shay'in. Ayi nin bɛ dɛ. Ni kuma ninnu ma daminɛ bi. A ma daminɛ bi. Yahudiyaw filɛ de ye k'a fɔ ko ko nasara ninnu tɛ wa. Yahudiyaw ko nasara ma ko nasara tɛ kɔrɔta. Kosɛbɛ. Ko chrétien tɛ wa. Yahudiyaw bɛ ka nin fɔ bi tɛ dɛ depuis o don. Yahudiyaw ko nasaraw tɛ kɔrɔ yɛrɛ de kan. Kɔrɔ. Wakalati nasara lesati yahudu ala shay'in. Nasaraw fana ye kumana. O ko yahudiyaw ninnu tɛ wa. Ko yahudiyaw ninnu tɛ kɔrɔ yɛrɛ de kan. Wa hum yahudiyaw ninnu tɛ kɔrɔ yɛrɛ kan. K'a sɔrɔ Ala ko k'u bɛɛ bɛ ka kitabu de kalan. Kosɛbɛ. Bari sabu munna Ala ko pourtant k'u bɛɛ bɛ kitabu kalan. Tiɲɛ. Tawurata t'a f'i ye ko nasara tɛ don arijɛnɛ kɔnɔna na. Tawurata t'a f'i ye ko nasara tɛ fɛn kan a b'a ayi. Linjila t'a f'i ye ko tawurata tigi tɛ fɛn kan a ye don arijɛnɛ kɔnɔ ayi. Linjila t'o fɔ e ye. Mais Ala ko i m'a ye ko yahudiyaw ko nasaraw tɛ don nasaraw tɛ foyi kan. Nasaraw fana y'u kuma ta u ko yahudiyaw tɛ kɔrɔ. O tora o sɔsɔli la. Jamakulu sabanan nana. I pan ka bɔ. Tɛmɛla ye. Kazalika. K'a b'o cogoya la. Kala lezina la ya'lamuna misla qawlihim. Ma banna. Seru. Ko jamakulu dɔ fana nana k'u tɛ kɔrɔ kalama. O tɛ foyi dɔn. Ko kunfiw de don kunfiw ye jɔn ye i bɛ taa Kuranɛ sura 62 ta Juma sura aya 2 a ko yahudiyaw i m'a ye ko arabu ninnu Muhamadu Lamini i y'a ye. Ba'asa fil ummiyina. Ko Ala de ye i bɔ jamakuluw cɛ la. Jamakulu mun ye kunfin ye. Kosɛbɛ. E yɛrɛ kunfin ye. Olu fana ye kunfin jama ye. Kunfin de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn kan. O de kosɔn a ko suratul Bakara kɔnɔ aya 113 a ko yahudiyaw ni nasara tora ɲɔgɔn jalaki la ko jamakulu wɛrɛ nana mun tɛ fɛn dɔn kan. Kazalika kala lezina ya'lamuna misla qawlihim. O y'o kuma kelen de fɔ u ko Muhamadu Manto. Kosɛbɛ. Muhamadu Manto mɔgɔ ninnu fana nana. O ko yahudiyaw ni chrétiens tɛ kɔrɔ kan. A baro filɛ nin Kuranɛ kɔnɔ suratul Bakara. Aya 113 a bɛ yen. Ko tɛ kɔrɔ yɛrɛ de kan. Mais Ala sɔrɔla k'a fɔ ko Muhamadu Lamini qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Usama benjabini ni. Allahu Akbar. Madama na utetak. Kamu kok mau dari kanya foto boy. Suratul Maidah ayat 2 ni woro. Kuna surah biworo ani sheki. Suratul Maidah sumumina ko surah Ayat be. Ko aw shita porka. Ko sebe. Yaw de munun ko nasara te fenka ko aw te foika ni ima tata kirijo. Nasara munun ko yawda te porka ni ma linjila kirijo ko e yawda kite porka. Aw munun nana conseil na ka ko yawda ni kirijo ko shite porka. Ko aw fana te porka na ma korna kirijo. Allahu Akbar. Aw shi porka. Mari. Ena bugar go kuma bugar go kuma bore yo. Muslim go kuma bure. Shi be ke ko la da tigri ya bo. Kala ka bo kaza ko ode ya be kasada. Ko de ya be kasada. Ko de ya la kale. Ala ko wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan sayatina al-insi wal jinni. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يقولون كنيسة أكاديم konna bi nyima sima ci dugukolo sanfɛ fo jugu dangarikɛlaw ka wuli o nabi ɲuman masira contre la kosɛbɛ mais dangarikɛla minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw ye dɛ seyataniw de don adamaden seyataniw de don kosɛbɛ seyataniw de don ka bɔ adamaden kunda seyataniw ka bɔ jinɛ kunda olu dama de bɛ jɛ mais olu bɛ mun de kɛ yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ko bɛ kuma minɛ ka kuma dilan de ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko Abdulaye de y'a Abdulaye Anas ibn Malik ale de y'a Usman de y'a bɛ Seyidu de da donc ni de ye Bugari ko Bugari y'o mɛn a y'o sɛgɛn Allahu Akbar Allahu Akbar kama swala ante Bugari ni dɛ kasɔrɔ kira ye mun de fɔ kɔrɔna sura 6 ayat 19 wa uhiya ilayya hadal Qur'an li unzirakum bihi wa man balaga kako pourtant ko ale ala kira ale ma deli ka wahyi wɛrɛ sɔrɔ ni Qur'an uhiya ilayya hadal Qur'an li unzirakum bihi wa man balaga adamina de parce que ni kuma ni fa an ka mɛn ko a fɔ faqul ayu shay'in akbaru shahadatan yala ni aw kan ka fɛn dɔ kɛ seereya ye ko i bɛ fɛn dɔ mun ka bon seereya sira fɛ wa ala de bɛ kɛ Muhamadu ɲininka ka e ɲininka ka ne ɲininka ko yala fɛn jumɛn de bɛ yen mun ka bon ni e kan k'i kali o fɛn na k'o fɛn kɛ seereya ye Ana kunu an sulama de don. Wuli Allah ko dɔ wɛrɛ tɛ yen ka tɛmɛ ala kan fɛn tɛ yen ka mun ka bon ka tɛmɛ ala kan ala de ka bon ni seereya bɛɛ lajɛlen ye comme ala kɛra tun t'a dɔn ala filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ ko ale ala de ka bon seereya bɛɛ la kira yɛrɛ de bɛ na kuma kɔrɔna kɔnɔna na a ye mun de fɔ Allahu shahidun bayni wa baynakum wa uhiya ilayya hadhal Qur'an li unzirakum bihi wa man balaga ako kira de yi kanto sisan ako ala e de ne Muhamadu seere ne ni mɔgɔninfinw ni ɲɔgɔn cɛ ne ni aw cɛla la o don tilama kira ni minnu ɲɛŋɔɛ o bɛ ka kuma dɛ kira y'i kali ala la ka ala e de ka bon ka tɛmɛ seereya bɛɛ ka ala e de ne seere ye wahayi wɛrɛ ma di ne ma ni kɔnɔna wahayi tɛ mun kɔsɔn ne ka mɔgɔw bagabaga ni ale kelen pewu bi ye ani laseli bɛna yɔrɔ o yɔrɔ mun sɔrɔ k'i ka da la k'a fɔ ale Muhamadu ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni kɔnɔna wahayi tɛ Allahu Akbar kuranɛ seereya kira ma se yan dɛ hali bozala yan awɔ diɲɛ fan bɛɛ an bɛ bozala bisimila k'i k'a dɔn k'a fɔ ale kira ma n k'o fɔ ni kɔrɔla wahayi Allahu Akbar wa ala ye kira jɛya haka jɛ 69 verset 43 ka taa bila 47 suratul Haqqa Al-Quran sura chapitre 69 verset 43 ka taa bila 47 la ala ye mun de fɔ ye tanzilun min rabbil alamin ko cɛ don ko nin wayi ni bɔra diɲɛ daba masa de yɔrɔ kan a ma bɔ mɛlɛkɛ yɔrɔ a ma bɔ bani adama yɔrɔ a ma bɔ Bugari yɔrɔ Bugari n'u ka misɛn ko nin bɔra diɲɛ daba ma de fɛ yen
ni wahi korna wahi ni kira yi kali ko ale o doron de sorode ko ceedo ko ni wahi ni bora ale ala de fe ka di muhammad mo jati ولو تقول علينا بعد الأقاويل ni ala kira tu do wera fo munte ni wahi ni ye لا أخذنا منه باليمين ale ala to ba kini boro boka ala kira mina kan fasa jiruma ثم لقطعنا منه ala mina الوتين bizu di dima wa أبا مروا ala kira kan tigade فما منكم من أحد عنه ate fu حاجزين se ko bali الله أكبر ande la kanina ade mi ko na ko kira ma do wera fo mo shi baye ama afo mo shi baye ko ni de do ko ka la kan ka di do ma do ka la kan ka di do ma ko bugani de yo me ko sala ay ko kira wahi kelen do mum fo kira yi kale ala la ko na kelen to de dira ama wala sa le ka ko baka ma ale ma do wera fo wa ala ko chedo ama do wera fo na to ya fo ne to ma kasara الله أكبر فما منكم من أحد عنه حاجزين o ko 31 ye haram ye ala mun de fo kalo 31 te jate wa jate do d'accord ana ta Quran sura flata bakara aya keme bishige ani لا فلا ولا تقولي الله أكبر يسألونك عن الأهلة لا اله الا الله ko bena aw yiniga ko mo bena se ema o bena yiniga أها عن الأهلة ko yala kalo kura kalo mun be bo kalo am to ka kalo ye am to ka kalo fle o da أم تبعي ni sungalo be jo am to ka kalo fle كسبة jete ko mo bena se ema ko yiniga o kibori yala كسبة ko kalo yɛrɛ kalo ye fɛn jumɛn ye quoi nafa jumɛn de bɛ kalo la adamadenw bɛ na ala kɛra ɲininka kalo kuraw kibaruya kɔnɔ kalo minnu bɛ bɔ a bɛ to ka bɔ ka kumaba ka tila ka tunu ka tila ka bɔ ka tila ka tunu ka tila ka bɔ ko fɛn jumɛn de don quoi mɔgɔw bɛ na i ɲininka k'o jaabi dɛ قل هي mamadu ko a f'u ye مواقيت للناس a dabɔra de walasa a ka jate di aw ma aw ka jate bɔ n'a ye والحج aw ka hiji fana dɔɔni o kalo bɔ ni tunu ninnu الله أكبر dɔ wɛrɛ ma ni kalo ni a nafa de ye ko aw ka jatew de bɔ n'a ye جاء jate ni a ta kuran sura tan ta i b'a aya duuru ta كسبة هو الذي ale ala جعل الشمس ضياء ale ye tile kɛ yeelen ye والقمر نورا ka kalo kɛ nɔɔrɔ ye yeelen ma fɛn fila de don kosɛbɛ a fila bɛɛ bɛ yeelen di tiɲɛ ni tile yeelen fariyara a b'i bila wɔsi la a b'i wɔsi o yeelen ani kalo ta tɛ kelen kalo bɛ a nɔɔrɔlama de la a lumière ka di a ka jeni tiɲɛ don a dafara ye nin ye quoi mais k'a fɛn fila bɛɛ bɛ yeelen de di aw ma na kosɛbɛ wa qadarahu manazila a lita'lamu y'u bila tanika seginw na kosɛbɛ a bɛ bɔ a bɛ tunu a bɛ bɔ a bɛ tunu kalo bɛ bɔ a bɛ tunu tile bɛ bɔ a bɛ tunu a bɛ bɔ a bɛ tunu k'a y'u bila tanika segin la mun kama lita'lamu adada sinina wal hisaba kabako tiɲɛ walasa aw ka sanw jate bɔ n'a ye ani wagati Allahu akbar bi ye tile joli ye bi ye tile 18 ye donc a ko kalo ni tile dira aw ma walasa aw ka jate de bɔ n'a ye aw ka san jate sɔrɔ kelen aw ka wagati jate sɔrɔ tile sera kuncɛ la lansara sera tile jɛngɛnna ka bɔ kuncɛ la tile de b'o o d'i ma a binna wa a nafa ye nin ye non seulement a bɛ yeelen d'i ma mais a dira aw ma walasa aw ka sanw jate bɔ n'a ye kosɛbɛ a ka wagati sɔrɔ aw ka sanw jate sɔrɔ ala bɛ sɔrɔ ka mun de fɔ ye kɔrɔna sura 9 kɔnɔ tawba aya 36 aya 36 inna iddata shuhuri inda Allahi ale ala yɔrɔ kalo jateda isna ashara shahran fi kitabillah 12 de don ta anifla ale ala ka kitabu in kɔnɔ les 12 mois de l'année les 12 mois de l'année a bɛ kɔrɔna de kɔnɔna na Allahu akbar 12 mois 12 mois a tɛ kɔrɔna kɔnɔ de a bɛ wallahi ne tɛ an tɛ nin dɔn a bɛ ne suwa Allahu Akbar. ala k'an dɛmɛ kosɛbɛ a ko kalo ye jateda 12 de don ale ala yɔrɔ ale ka kitabu in kɔnɔ fi kitabillah tuma min na yawma khalaqa samawati wal arda ko ma daminɛ bi dɛ depuis sankolo dan tuma ani dugumakolo fɛnsɛ tuma k'ale kalo kɛ 12 ye k'a di aw ma kosɛbɛ mais kalo ninnu nafa ye jumɛn ye ko a dira aw ma walasa aw ka sanw jate dɔn n'a ye ani wagatiw a ka hijiw lasɔrɔli n'a ye tiɲɛ a ye o kɔnɔna na a ye 4 kɛ lahɔrɔma ye minha arba'atun hurum an mago bɛ 12 in de la san donc sisan mɔgɔ mun ko 31 setɔla de don
a y'a sɔrɔ ni jumɛn jate tile a y'a bɔ ni tile ani kalo jate de la les 12 mois de l'année mais a fila bɛɛ u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kalo tɛ taa ka tile to yen tile tɛ taa ka kalo to yen o jatew bɛ di ɲɔgɔn ma mais bi bɛɛ ni a jɔyɔrɔ il y a le calendrier grégorien et calendrier lunaire maintenant dɔw de ko calendrier solaire ni o ye tile jate ni k'o ye nasaraw ta ye k'a sɔrɔ ala ko depuis sankolo ani dugumakolo daatuma ale y'a kɛ nin cogo la aw adamadenw ye donc o y'u fosi k'a bɔ dɔ ninnu na jate dɔ in na k'a sɔrɔ ala ko i ma suratu samsi kɔnɔna na kɔnɔna sɔrɔ 91 aya 1 a ko ni ala ye kalo bila tile bila boli la ka kalo tugu a la wa shamsi wa duhaha o bɛ ɲɔgɔn gɛn iza talaha suratu yasin kɔnɔna sɔrɔ 36 aya 39 ka taa bila 40 ko a y'u bila boli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔ o tɛ gosi ɲɔgɔn na ka n'o sɔrɔ bi an kan yan k'an mugu kosɛbɛ o ka bɔ yen a ko i ɲɛ bɛ o mun na dɛ suratu rahman kɔnɔ kɔnɔna sɔrɔ 55 aya 5 k'a bɛ jate kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de kɔnɔ c'est dans un calcul minutieux i y'a ye calcul de bɛ a la calcul mun ka misɛn Allahu akbar donc a bɛna fɔ i ye kɔnɔna sɔrɔ 39 suratu zumar aya 5 ko ne Alahu ye fɛn bɛɛ lajɛlen bila boli munumunu kɔnɔna na o bɛ boli dugumakolo bɛ munumunu kalo bɛ boli fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ boli o bɛ munumunu kosɛbɛ an bɛ orbite kɔnɔna na mais o tɛ gosi ɲɔgɔn na o tɛ ku ɲɔgɔn na Allahu akbar donc sisan a ko fɛn fila bɛ yen u la kalo ani tile a y'a di a ma walasa a ka jate bɔ n'a ye a ka san jate dɔn n'a ye maintenant o fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i tɛ se ka fɔ ko ne bɛ taa ni nin ye mais ne tɛ taa ni nin ye n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'a jɛ o fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye tile ale bɛ boli 24 kɔnɔna na o bɛ boli ko 24 heures 24 kosɛbɛ 24 e b'o dɔn cogo di i bɛ taa kuranɛ sura 17 de ta suratul Isra ye verset 12 o tɛ fila ye a 12 a verset 12 la a ye jatemafɛn fila de di quoi 12 kalo ani tile donc 12 fila o ye joli ye 24 2 fois 12 24 donc tile nin bɛ taa ni o ye nasaraw taara k'an to yen minnu ye montre dilan nin olu t'u kun fɛ o ye kɔrɔna de dɔn ka tawata dɔn ka nin ko in kɛ an sigilen bɛ manamanakan fɔ la n'an wulila dɔrɔn nasara ma ɲi katakatakan fɔ la kɔni ka yahudiya kafiru de a bɛ mun fɔ la yɛrɛ a t'a dɔn a tɛ yahudiyaya dɔn a tɛ nasaraya dɔn a tɛ muminiya dɔn n'i ma kɛ nin fɛn saba ni nin fɛn saba ma dafa i la i tɛ don alijana kɔnɔ f'i ka kɛ yahudiya ye ka kɛ nasara ye ka kɛ muminiden ye cogo di yahuda kɔrɔ maa kandalen e ma kanda i bɛ ala sɔrɔ wa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina f'i ka kɛ yahuda ye f'i ka kɛ maa kandalen kosɛbɛ i bɛ kanda ni nin ye donc o de ye yahudaya ye donc f'i ka kɛ yahuda kelen o b'i bɔ wa o t'i kisi dɛ f'i ka kɛ nasara ye o kɔrɔ ala dɛmɛ kunu ansɔrɔla an filɛ nin o kɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ u ka nafolo bɔ ka don na walasa a ka ala ta mɛn o bɛ kɛ ala de dɛmɛ kosɛbɛ nin de ye nasara ye ka baara ɲuman kɛ sumano n'a jɛɲɔgɔn ka fo bon d'accord e ye masakɛ yan e ye baara ɲuman kɛ mais e ma da ala la a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ donc f'i ka kɛ mumin ye quoi danaba donc nin fɛn saba f'a ka dafa e la n'i kɛra danaba ye ni o ye ni wele ko mumin ala kɛra nɔfɛtɔmɔgɔ ye f'i ka kanda f'i ka kɛ yahudiya ye bon i bɛ kanda ni kitabu ye ni kitabu t'i bolo i tɛ ala dɔn i t'a dɔn n'i ye kitabu dɔn ka ban ka baara ɲuman kɛ i bɛ don jahanama kɔnɔ siga t'a la n'i ye kitabu dɔn ka baara ɲuman kɛ ka ban ka limaniya ala la i bɛ don jahanama kɔnɔ na siga t'a la ni nin kelen y'i jɛ baara tiɲɛna pewu donc a fɛti an bɛna se u ma kabako dɔɔnin awɔ an bɛna se dɔɔnin donc o la o mun filɛ nin ye kalo ani tile i tɛ kelen ta ka kelen bila ayi parce que kalo ye jumɛn ye kalo bɛ munumunu ni min kɛ ale tɛ 24 sur 24 kɛ ale t'o sɔrɔ a bɛ 23 ani dɔɔnin 52 et quelques
o de kosɔn a ka munumunu de kɔnɔna na tile bɛ taa k'a to yen wagati dɔ la donc a bɛ tunu n'a tununa yanni a kun ka bɔ a tɛ ye donc a bɛ tuma dɔ la a bɛ 29 kɛ 30 a bɛ tunu 30 mɔgɔ t'a ye donc 30 nin comme a ma ye o don e ma o don jate la 30 ni kelen de ale bɛ bɔ donc i b'a fɔ ko k'ale yɛrɛ donc i b'a daminɛ ni kelen k'a sɔrɔ tile kelen panna e ma o ye donc i b'a don jate la k'a sɔrɔ tile min kɛra a kɛra i ye dumuni kɛ i ye ji min i ye sara fana ta kosɛbɛ o kɛra donc fo don min na ni kalo ma ye dɛ i b'o fana don jate la o de kosɔn kalo bɛ kɛ 30 ni kelen 30 ni kelen 30 ni kelen fo n'a bɔra février kalo a bɛ se ka kɛ 28 walima 29 o ye tubabu jate ye o bɛ mun wele tubabu jate k'a sɔrɔ o de ye jate normal ye kosɛbɛ o kɔrɔ don si tɛ taa k'i to yen i y'a bɛɛ don jate la mais n'i ko k'i bɛ taa ni kalo dɔrɔn ye kalo tɛ ye wagati dɔ la ale bɛ tunu kosɛbɛ n'a ma ye don min na i t'o don i ka jate la donc du coup o de kosɔn an ka kalo bisamaci kalo ninnu ni o ye a dɔ ye sunkalo ye kosɛbɛ kɔnɔ suran fila sunkalo yanni ɲinan sunkalo n'a bɛ munumunu ka san wɛrɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ tile 10 ɲɔgɔnna burula ka bɔ a la kosɛbɛ siga foyi t'a la o de la an bɛ ka tilema kɔnɔ a bɛ segin kɔ i y'a ye an tun bɛ samiyɛ la an bɛ ka na tilema la depuis an tun bɛ juin kalo la an bɔra juin kalo la ka na don mai na sunkalo bɛ kɛ mai kalo la ka bɔ mai kalo la a bɛ ka kɛ avril kalo la bon sɔɔni a bɛ na kɛ mars ye a bɛ kɛ a tɛ se ka sabati mun na tile kelen kelen tile fila fila kana jɔ a la kalo o kalo kalo 12 nin na kalo o kalo tuma dɔ la a bɛ tunu a tɛ ye a tɛ don jate kɔnɔ donc i b'o jate bila i ka poche kɔnɔna na parce que i m'a ye e ma sɔn k'o don jate donc i bɛ to ka segin i kɔ de kosɛbɛ tiɲɛ nin walawala la donc sisan jate tɛ haramu ye ayi 31 tɛ haramu ye ayi 31 ye jate dɛ a yɛrɛ tɛ 31 yɛrɛ a t'a dɔn jate de don mun jate taamasiyɛn de don k'a fɔ ko ɲinan ye san yɛlɛma ye maintenant sisan ni e ko ko e tɛ san yɛlɛma ta ni 31 taa ni kalo wɛrɛ ye ka problème fosi t'o la o fana ye e ka hakɛ de ye walima ni t'i fɛ ka i ka sa i ka t'i yɛrɛ kan gulo mais ni tɛ fɛ ka 31 yɛrɛ a banna donc sisan comme ala ko k'a ye kalo ani tile di aw ma jate kama ni e tɛ fɛ ka taa ni nin jate ye e ka san jate bɔ cogoya wɛrɛ la ka ni kalo wɛrɛ baasi fosi t'o la baasi t'a la mais ni mɔgɔ min ko ko ale bɛ jate dɔ sigi 31 o 31 san yɛlɛma de don kana o kɛ haramu ye parce que kalo ni tile dira an ma walasa an ka jate bɔ n'a ye Allahu akbar jate bɔ fɛn don jate bɔ fɛn don kosɛbɛ donc o fana tɛ haramu ye o tɛ haramu ye mais sisan fɛti in de ye haramu ye an ka taa kuran sɔrɔ 40 ani 7 innamal hayatu dunya ko ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ wa la'ibun wa lahawun ko kulo ni yɛlɛ dɔrɔn de don wa in tu'minu wa tattaqu ni n'aw bɛ siran ala ɲɛ dɛ n'a fɔ ala ɲɛ siranya kɔnɔna na a ye fɛti kɛ cogo min ye aw diya parce que duniya yɛrɛ ye fɛti de ye kosɛbɛ mais a ye to ala ɲɛ siranya kɔnɔ ala ɲɛ siranya ye min ye fɛn mun balila e balila fɛn mun na le premier o balilen don 31 kosɛbɛ o balilen don 29 o balilen don don bɛɛ a tɛ waati bɛɛ heure bɛɛ kuma bɛɛ kuma bɛɛ wagati bɛɛ a fɔra ye k'i kana min kɛ ani 31 tɛ ɲɔgɔn ye sira la maintenant e nana fɔ ko non ko o 31 don ko ala ko ta de ka ca donc ala ko ta de ka ca ala ko ta kɛlɛ de ka ca ani o don ye haramu ye walima o fɛti ye haramu o tɛ ɲɔgɔn ye sira la fɛti tɛ haramu ye fɛti fansi tɛ haramu ye a bɛ mɔgɔ de yɛrɛ ka haramu tɛ haramu tɛ a ye 30 ani k'i nisɔndiya o tɛ haramu ye o tɛ madama e limanilen don ala la ka da ala la ka ala ka kiiriw bonya a kɔnɔ ala ko k'i kana dɔlɔ min i tora a ma fɔ wa kuranɛ sɔrɔ 5 aya 91 ani 1 a ma fɔ yan a bɛ yen k'i kana nin kɛ k'i kana nin kɛ o ni 31 tɛ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn ka sira la donc k'a fɔ ko fɛti don de don k'a fɔ ko o fɛti don kama ko mɔgɔ bɛ dɔlɔ min e t'o e tɛ fɛti kɛ haramu ye o kama fɛti tɛ haramu ye wa jate in don kama jate fana tɛ haramu ye baara a tigilamɔgɔ bɛ ka ala sɔsɔ mun kɛ a y'a kɛ o 31 wa a y'a kɛ o don wɛrɛ a bɛɛ ye haramu de sinon seli fitini dɔw gulɔ bɛ dɛsɛ o kana segin a la kosɛbɛ seli fitini a bɛ dɛsɛ u bɛ sunkalo kɛ k'a sulo kɛ a bɛ dɛsɛ donc o la wagati sera wagati yɛrɛ tɛmɛna a tɛmɛna ko baro jara de baro jara ka bozolakaw fo ko u barikada kosɛbɛ ko u waleɲuman dɔn u ko k'u barikada k'u waleɲuman dɔn alhamdulilayi rabbil alamin su in na collecte mun sɔrɔla a bɛnna 50
kɛmɛ seegin bi wɔɔrɔ ani duuru. An famana ni ɲɔgɔn na ma bosolakaw a ye baara kɛ. Ala ka an n'aw sara ni ɲuman ye. A bana mɔgɔ o mɔgɔ i ye dɔrɔmɛ kelen di nin baara in kɔnɔna na Ala ka i ka kow jidi i ye dunuya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiyama ka kɛ a bana ta ka bali min na. Nin ye yatimɛdenw ka nafolo ye An ka dunfɛn a bɛ bila bozola yan de a tɛ taa ɲare la dɛ. Ayi a tɛ taa Bagadaji i tɛ taa n'a ye Bagadaji dɛ ayi to yan dɛ. Namara b'o ko la. Yan 1000 farala kan. Dɔ farala jate kan. O la a bɛ 10000 ani kɛmɛ seegin ani bi wɔɔrɔ ani duuru jate ɲɛna sisan. Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka yan organisateur Bubakar Sumano a n'a ka cɛdenw an ka foli bɛ aw ye bozola kɔnɔna na yan kosɛbɛ. Awɔ a n'a ka cɛdenw o de Umar Sonko o bɛɛ de b'a la ani Buba ninnu ani Buba Kalafa Seba ninnu u bɛɛ de bɛ yen. An bɛ aw fo k'aw barikada a ka cɛsiri la a ye mun kɛ a y'a kɛ a yɛrɛ a m'a kɛ mɔgɔ ye dɛ ayi a m'a kɛ anw ye a m'a kɛ mɔgɔ si ye. o man jahada bayna ma yujahidu Wa fila nana fara kan a bɛ kɛ joli o la 10,007 ani 800 ani 60 ani 5. Ala k'i bolofɛn barika i ye fana a bana ta ka bali min na. o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn k'an ka président fo président mun a fana cɛsirilen don su ani tile kosɛbɛ. an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ ko cɛkɔrɔba tɛ dɛ an b'a godo ɲɔgɔn fɛ ni waati tɛ na fo an yɛrɛ bɛ ɲinɛ sira an bɛɛ bɛ kɛ filan ye ale bɛ kɛnɛya ni o ye Cheikh Tidiane Traoré ye kosɛbɛ. o caman b'a dɔn ni anglais ye awɔ Kan Traoré kɛmɛ nana fara kan an na jate in caya dɛ 10,007 ani 900 ani 60. Inshallah nin wari min sɔrɔla yatimɛdenw ye yan yatimɛdenw an gagne na. Bubakar ninnu olu bɛ yan dɔn kosɛbɛ yatimɛ minnu bɛ yan n'a ye Ala ja o b'a di u ma yan kosɛbɛ. Ala sɔnna o ma an bɛ taa waranda sigi yɔrɔ o yɔrɔ kɛmɛ fana farala kan kɛra 10,004 sawo. donc Ala ka diɲɛ kɔnɔna na an bɛ an ka président fo Cheikh Tidiane Traoré Saidu Mali Saidu bɛɛ ka président bɛɛ ale de wulila depuis kunun Allahu Akbar jɛri wɛrɛ farala kan kosɛbɛ 5,000. yatimɛw tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi yan dɔɔni sɔrɔla u garisɛgɛ jara su na dɛ. a b'o cogo la Saidu bɛɛ lajɛlen depuis Saidu y'a daminɛ na mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu tugura Saidu ko k'a fɔ ko an misiri ninnu an y'a ye k'a fɔ u bɛ ka mun fɔ tiɲɛ de an bɛ bɔ misiri kɔnɔ an bɛ kɛ sɛbɛ Kuranu tigiw ye Kuranu tigiw ye ani Yuno o ye nin Cheikh Tidiane ninnu ye Traoré kabini o la Saidu ye u ka danaya sigi a kan k'a fɔ ko bon ale de ye ɲɛmɔgɔ ye o la an ka yan Saidu bozola kɔnɔna na yan ka fara ɲare la Bagadaji u bɛɛ de bɛ yan kosɛbɛ. u bɛɛ a bɛɛ caman bɛ yan awɔ ka fara an yɛrɛ ka commune Sadibu ou bien an bɛ k'an tigɛ ka don yen mais awɔ an bɛ den kɔnɔna na commune 1 président fana bɛ yan Sadibu Jara Cheikh Sadibu Jara an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ k'an ka Saidu fo minnu bɔra yɔrɔ jan ka na ani mɔgɔ minnu wulila ka bɔ u ka so ka na u sigi yan Ala ka kuma lamɛntɔ la an bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɔ aw ye i ka Fatiha suratul Fatiha e bɛ mun kalan Ala jɛ don o don a jaabilen don nka a bɛ se ka kɛ a ma ɲɛfɔ i ye dɛ o ye jumɛn ihdina siratal mustaqim Ala anw ka da i ka bila sira kan mun tilelen don karamɔgɔ kafiri ninnu taara o fana kɛ pɔn ye k'an ka musokɔrɔbaw lasira ko mɔgɔw bɛ yɛlɛ o pɔn kan siratu ye sira de ye mustaqima o ye mun tilelen don o siratu lahara ko de don a ko laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Abu Muhammad Lamin dengna nye koni ma ne Allah ye aya jige e kan aya munun bangelen do ne Allah do aya de ke ka ma kanda mamu ye ne Allah ja ila yoro jime ila siratin mustaqim aya de do suratul feni ya o do anjana kono e be ninde mine no te ka foko poro de lahara o be yela ka o kaka mi se gonye sha daka de bolla mu galondo ninde do kosebe
Ako ayaw de siratul mustaqima yi. Ni ma famu tan. Ni to be suratul nur kono Quran sura mugani nani verset binani woro. Eketa al Quran sura binani saba. Suratul zukhruf ayat binani saba. Ayat binani nani. Fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima wa innahu lazikrun laka ولقومك وسوف تسألون. Ako mama lemin wahyu mun nana ima de eki soko wahyu la wa uhiya ilayya hadzal Qur'an fastamsiku billazi uhiya ilayka isoko wahyu la ijala ikole bari sabu be ila siratin mustaqim ko de siratin kelene mo de kelen wa innahu la zikrun laka anika man wali qawmika wasawfatus'aluna ko Muhammadu alqur'an dira ani ikamantu mogo mo mun se no fede ko qur'an dira ulu fana makafara kan ka ke hakili jini feye wa soni ne ala beta aw nyiriga kiyaman jodo qur'an ko de la bana suratul jasiyah qur'an sura binan duraya mo ko anana qur'an de di awma Allahu akbar qur'an be mun fo iye halni maka ta keten kana keten qur'an ta ke parce que akoko maka kawye ala araba asadu kubran ko kafir arabu ne kafir maka machi am ji nyimam bora yoro mina ji no fana bora yende kana ji amma yam biko dere ala ko qur'an sura wora aya ke min tanifla akoko dugu sɔrɔ la kiraw bɛɛ contre la dugu ninnu bɛ bɔ adamaden setan ni jinɛ setan k'u bɛ wahyu de dilan u dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a di ɲɔgɔn ma karisa de y'a mɛn karisa de y'a mɛn karisa de ko o karisa de y'a mɛn ko dɔ y'a sɛbɛn ko Muhamadu kan'u kɛlɛ o to yen ni bɛɛ ye o bɛ ka mun lalaga o bɛ ka kitabu minnu sɛbɛn ka na u kɛlɛ a banna o ye mun lalaga o to yen n'a ye donc kitabu minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ a ye ko Bugari de y'a fɔ Muslim de y'a fɔ a don ta pan i k'i bɛ a bɛɛ kitabu dilannen de ye kana se ka kuma na yɛrɛ ola ala ka bɛn wagati wɛrɛ ko kuranɛ sura wɔɔrɔ a kɛmɛ na a mugan ni wɔɔrɔ ko ni bɛ ala sɔrɔ sira de filɛ haza siratu rabbika mustaqiman ko sira de filɛ nin ye kuranɛ sura wɔɔrɔ ya a tɛ ban kalanfa ye kɔrɔli kɛ ko aya wɛrɛ fana bɛ yen ko aya fana y'a kun bɔ ko an kana wuli ka sɔrɔ an m'ale fɔ dɛ a ye kangari da ale bɛ kuranɛ sura wɔɔrɔ de kɔnɔ baganw ko sura aya kɛmɛ ani mugan ni wɔɔrɔ kɔnɔ a ko haza sira rabbika mustaqiman itigi ala ka sira kɔni filɛ nin ye min tilelen don kosɛbɛ kad fasalna al-ayat comme o sira ye jumɛn ayaw de don mun farafasiyalen don liqaumin yazakkaruna ka taa maaw kanu na minnu bɛ miiri ko sira de filɛ nin ye itigi ala e ma fɔ ko ala wa e tɛ ka ko in kɛ ala de kama ko bon ala ka sira kɔni de filɛ nin ye ayaw de b'a kɔnɔ ni bɛ ale ka siratul mustaqima sira tɛ kɛ kelen ye ko nin de don dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n'i ye Bugari minɛ dɔrɔn i bɛ don jahanama kɔnɔ siga t'a la wala ni lagada de b'i bolo i b'i yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ wala talbisul haqqa bil batili o la Bɔkari Sumanu kɔrɔkɛ k'a bɛ fɛ ka kuma dɔn an bɛ kuma d'a ma an bɛ sɔrɔ ka ko in kuncɛ n'a ye ala diya an ka foli o tɛmɛna ala ye mun fɔ o de ye nin ye n'i badenw n'a kɛra silamɛ a bɛ silamɛya baara kɛ silamɛ baara ye mun ye i tɛ min don kuranɛ ma i ko min k'o dɔn bi kɔni an ye fɛn caman fɛn ma deli ka mun mɛn kuranɛ la an y'o mɛn sabula adamadenya don ni adamadenya bɛ dilan silamɛya sira kan mɔgɔ tɛ kafiri o ayi mɔgɔ tɛ kafiri o bɛ tile seli bɛ dabila hinɛ bɛ dabila dɔnni bɛ dabila n'an tilala kɔni n'an ye ala dɔn ka ala dɔn o la si dɔ jama kɔnɔ bon mɔdu jara min a bonyana ma a jara min kabila tɔgɔ la han ne tɛ kabila tɔgɔ la an bamuso sɛgɛn min n'o y'an bɛɛ lajɛlen ba ye n bɛ fɔ ta kunnafɛ ye bulota je san kɛmɛ la bi
a sigilen bɛ yen a bɛ kɛnɛ kan donc an b'a ɲɛna fɛ ala ka barika don an minnu y'an sigi ta ka bɔ yan ka na yan nɔ ala kama kira kama wari tɛ dɛ a y'a kɛ ala kama kira kama o wara kelen ɲɛma bɛɛ lajɛlen na a ye kuma min fɔ bi bɛɛ wasara maa tɛ kɛnɛ kan mun ma ala tɔn bisu in na maa tɛ kɛnɛ kan mun ma ala tɔn ni ala dɔ i tilara maa ma ni ala dɔ i tilara limaniya de kɛra ala ye ka limani ala ka dɔn ala ye kelen mɔgɔ y'a ka ciba ye sallallahu alaihi wasallam o n'aw don sa ka ban an bɛ mun ɲini bilen sira direct alinɛ ba tɛmɛ ma dɛ direct n'i ye sɔli da la ka gɛlɛn wala i bɛ don a ɲɛ kɔrɔ o bila yen ne tɛ se wajulu la mais mun bɛ mun dɔn n'o de fɔ n ye ala yafa ye ɲɔgɔn fɛ bisu in na kɔni alhamdulilayi ma dɛ wajulu ka da ma busula kɔnɔ bi dɛ o fana dɛ an b'a yira fɛ san o san nin kelen kɛ sigi yan n'ala ma fɔ a yɛrɛ don cɛ mani balan na an b'a labɛn kosɛbɛ n'a bɛnna a bɛ ka tɛmɛ busula bɛ bɔ yan ka na yan ye kabilaba de n'i ko sɔn la bamakɔ yan an tɛ dunan ye dɛ an bɛ tigɛbagaw fɔ tigɛbagaw an b'o fɛ nous sommes deuxième habitant de Bamakɔ mais o bɛɛ fɔ bɛɛ n na b'o fɔ mɔgɔ bɛ waso o sɔgɔmada ye an t'an yɛrɛ fɔ minnu b'a dɔn olu b'an dɔn yɛrɛ fɔ man dala ye n'i yɛrɛ fɔ i ka jɔn na wo ye an b'a la fɔ ka barika da hali bi an b'a la fɔ ka barika da hali bi k'an fɔ ka barika da ala ye bisi na cogo la ala ka sabara na ten ala ka sabara na ten an bɛ fatiha ta rasulilayi minɛ sitani rajim bisimilahi rahmani rahim alhamdulilayi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تسوى ربك بالعزة عما يصفون وصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي لا إله إلا أنت تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله 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 Cheikh Mor Sabo ko dabunya flaba fe Cheikh Mor Sabo ko dabunya flaba fe Assalamualaikum Islamnya musulmana kema na ko ni o bela de shina afle kene mun ala ko kene mun kakaw sigi ala ko be fɛn o fɛn na an b'o ko da fɛ wa b'a ko ɲɛɲini an sigilen filɛ kɛnɛ min na nin kana gɛlɛya ani jafarinya o bɛɛ kɔfɛ ala ka limaniya de nana ni nin kɛnɛ sigilen a dili an ma karamɔgɔ min n'a filɛ nin ne y'a kibaruya sɔrɔ a mɛnna ne yɛrɛ kalannen don kosɛbɛ manamana kitabu minnu bɛ yen nɔ presque ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ bi ne filan denmisɛnnin fɛn bɛ boso la mais n dɔnnen tɛ n'olu ko ninnu ye ten n'a ka di min i bɛ bɔ ka na kitabu min b'i bolo i b'a da an bɛ kuma a kan n b'a nkalon yir'i kitabu yɛrɛ la n ye ladari kalan ka nasumaworo kalan ka mɔgɔdama kalan ka risala kalan ka fatulu jawalu kalan o ye fiqhu sira ye sariya sira hadisa la n ye min kalan o la n t'a dɔn yɛrɛ Allahu akbar ne mun ye nin mankan mɛn dɔrɔn tellement min bɛ futunu ne tun b'a nɛni fo ka tila ka don a masaw la Allahu akbar don la n talen n terikɛ min bɛ yen n'a b'a di yan n'o ye Ture ye n'a tora a ka kumaw fɔ n ye n wulila dɔrɔn n y'a wele Seba Ture n y'a wele n'a ka vocal dɔ ci ma a ye vocal ci ma ni mɔgɔ faga kuma tɛ nin kɔnɔ i ba ka kuma t'a kɔnɔ e min b'a lakali e min b'a mɛn an si somɔgɔw ka kuma t'a kɔnɔ wa a dira min yɛrɛ ma o ka kumakan t'a kɔnɔ wari bɔra ala de yɔrɔ k'a d'a ma a k'a lase ni mɔgɔ k'i ma ko fɛn b'a kɔnɔ kan'a nɛni kan'a foyi a ye min fɔ a ta i k'a sɛbɛn i dalen don maa min na i bɛ taa i b'a d'a ma mais n'i taara d'a ma kumakan fila bɛ yen n'i y'o fɔ a ye n'i m'o kumakan fila fɔ a ye dɔrɔn a b'a namara k'a d'i ma o ye kumakan fila jumɛn a fɔ a ye a ka a y'a min bɛ yen a k'a kɔrɔ dɔrɔn d'i ma a nakun a taakun a k'o to yen t'a ɲɛ sira la Allahu akbar tiɲɛ n'a y'o f'i ye dɔrɔn i bɛ tiɲɛ ye sababu nuzulu
Moula n'y recherche avec mon canaille. Souvent, il y a des gens qui ont effectivement, on t'a donné. On t'a donné. Mais à la Boukana, on t'a donné. Tiens, Moula, Kato à la main. Kanake, les Karamo, ne nous pas la voix, Kalaminitane. Mais ne les pina kuma blarom na tise ka wuli ka boy tise ka so wa ge mu u ba fo en ko adisa na na ita wari afo ka se afo me o be ko fe na mu na dina o bela o mana mo no kuma ka me ko ala dia na wa nu ala ka je ka buma mo mu na ala fe na mara ka ala je ka buma ay ala ma je mo ati je mo kana amma ka fi ko na ma bala ka ka kuraneta ko o le tien mais au moins tien tout ka cheke wa an ka jele ou ben toro ni fo Allah même fo yi en fa na mbaw ne yɛrɛ fa bɛ ten ne ba bɛ ten parce que olu bɛɛ ta ye jigiya kuma mɛn ne ye limaniya kun b'olu yɔrɔ ani ala ko min b'u yɔrɔ u mana a mɛn karamɔgɔ da ko nin ko in bɛ tan a tiɲɛ fara nkalon kan olu b'a baara waleya mais an denmisɛnnin minnu bɛ bi walahi aw ka diinɛ ɲɛɲini fɛn bɛɛ y'aw denmisɛnninw de mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn bɛ bi sini sɔgɔma n'aw wulila communiqué lamɛn a bɛ san 45 ka jigin donc an ka banba an ka diinɛ ɲɛɲini an k'a k'a kɛcogo ɲuman na an ka karamɔgɔ ninnu to yen n'an m'u to yen u bɛ balo a la tiɲɛ walahi n'an m'u to yen u bɛ balo a la ne min nana sigi ne hali n'a ye ne yɛrɛ jɛ sisan n b'a kɛ tabali bɛ fa wari la walahi ne n'a bɛ dɔwɛrɛ t'u da u bɛna ko kira kanu kan a bɛ taa dugawu mana ko dɔnkili la ko salatu wa taslimu ala kabiri ahamadi wa kabiri abibakari wa kabiri abihasi sa wari bɛ na o bɛ nin ala ta ka fɔ an ye kira la hakɛ bɛ yen nɔ ma foyi n'i ye nin minɛ dɔrɔn i ye kira de minɛ wa i bɛ ala kira fɛ walahi n'i y'a ta n'o ye i m'a ta n'o ye i b'a fɛ n'i yɛrɛ de ye kira ye n bɛ min fɔ aw ye an denmisɛnnin minnu bɛ yen an ka kodɔnbaliya dabila ni fɛn fɔra dɔrɔn an ka wuli an ka recherche k'a la hakili b'an na hakili ti bonya an ma o de kosɛbɛ donc an ka ɲɛɲini a tiɲɛ n'a nkalon an yɛrɛ bɛ se k'a bɛɛ da k'a bɛɛ bɔ k'a da hali n'i ma kalan i bɛ se k'a tiɲɛ bɛɛ bɔ k'a da ne yɛrɛ ko n fa ye nin sɛbɛn nin ko nin y'ala ka gafe nin gafe min bɛ yan o kelen de bɛ an fɛ o bɛ faransi o bɛ amérique o bɛ états-unis a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ yɛlɛma cogo t'o la a t'a la n'a ne fa ta nin bɛ bolo ne fa ta in to yen sa n b'o fɔ n ka soju kɔnɔ kumaw la soju kumaw de kana bɔ n'o ye k'i b'a dɔn ala t'a la ala ta tɛ kosɛbɛ n bɛ min fɔ an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma fɛn bɛɛ y'anw denmisɛnninw de n'a ye ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn walahi ala ka diinɛ bɛ jɔ an ka kuranɛ minɛ dɔrɔn an ka baara kɛ fɛn min bɛ ne bolo su in na k'o fɔ a ye o ye nin Alamisa 20h à 21h. An sɔrɔ radio Kayra sanfɛla fɛ a fréquence